ফিল্টার লাগানো মনে হচ্ছে না কিরকম একটা, কিন্তু নয়। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, খুব গরমে ঘামছি মানে। ওটা কাস্টম করা, তোরই তো ফোনে করলাম। তো কাস্টম দেখাচ্ছে না, এতদিন কাস্টম দেখাতো না, এই প্রথমবার দেখাচ্ছে। আমি না ঠিক করতে থেকে লাইভ এলাম, বুঝতে পারছি না। ফোনে দেখছি, দেখা যাবে ফোনটা করতে। ফোনটা দেখ, এটা খুব ওয়েলকাম সবাইকে বলবো একটু ঝটপট জয়েন করো আর একটু হাই হ্যালো কমেন্টে বলো যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। যারা জয়েন করছো লাইভে একটু সবাই হাই হ্যালো কমেন্ট করো আর অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্টে বলো, কারণ অনেকে জয়েন করছো বাট কোনো কমেন্ট শো করছে না। আজকে কিন্তু একদম মান্থ এন্ড, কিন্তু একদম নতুন কালেকশন দেখাবো, গরমে সামার কুল কালেকশন। তোমার রেটটা কি শাড়ি সব বলবো অন্তরাদি, একটু সবাই একটু ঝটপট জয়েন করো। हेलो सानवी मैम, सबको बोलूंगी जल्दी ज्वाइन कीजिए एंड कमेंट में बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। थोड़ा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मैं थोड़ा फोन नंबर बुकिंग नंबर पिन पोस्ट कर देती हूँ। সবাইকে হ্যালো, সবাই একটু ঝটপট জয়েন করো। বাইরে প্রচন্ড মানে হিট, এসিতে বসে সুন্দর করে রিল্যাক্স করে, যারা অফিসে আছো তারাও একটু রিল্যাক্স করতে লাইভগুলো দেখো, একটু জয়েন করো। সব ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। 9804083166 আমার বুকিং নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিচ্ছি। যারা লাইভে জয়েন করছো একটুখানি জাস্ট কমেন্টে বলো যে সবকিছু ক্লিয়ার আছে কিনা। আমি পিন পোস্ট কি হলো? অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। লাইভটা একটু সবাই শেয়ার করো। পিন পোস্ট হলো? হ্যাঁ পিন পোস্ট হয়েছে তো, পিন পোস্ট হয়েছে কিনা একটুখানি কমেন্টে বলো তো। আর পিন পোস্ট নাম্বারে একটু লাইক করতে থাকো, পিন পোস্ট নাম্বারে একটু লাইক করো আর পিন পোস্ট হয়েছে কিনা একটুখানি বলো। আমার এখানে কিছু শো করছে না, একটু ঝটপট সবাই জয়েন করো। তোমারটা কি শাড়ি অন্তরাদি? আমাদের দুজনের শাড়িটাই বলবো, আমাদের দুজনের শাড়ির আজকে প্রচুর অপশনস দেখাবো, একদম সামার কুল কালেকশন থাকবে। একটু ঝটপট জয়েন করো আর একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আমি একটু লিঙ্কটা শেয়ার করে দিয়ে স্টার্ট করবো। ওয়েলকাম সবাইকে সীমন্তিনীর আরো একটা নতুন লাইভে। আজ কিন্তু একদম নতুন কালেকশন এনেছি, মানে একদম ডিফারেন্ট ফ্রম রোজকার কালেকশন, বিকজ যা আজকে দেখাবো অল আর ভেরি ট্রেন্ডি, ইনস্টা ফ্রেন্ডলি। যারা ইনস্টাগ্রামে মানে পোস্ট করতে পছন্দ করো, ডিফারেন্ট নতুন শাড়ি ট্রাই করতে চাও, কারণ আজকের লাইভটা কিন্তু অবশ্যই মানে মাস্ট ওয়াচ, দেখতেই হবে। বিকজ আমরা যে শাড়িগুলো পরে রয়েছি এগুলো কিন্তু গেস করো যে কি ফ্যাব্রিক রয়েছে আর কি प्राइस होते पारे। ভালো করে দেখে না, দুজনে सेम मटेरियल पूरे রয়েছি, दोनों ने सेम मटेरियल पहना है। आप साड़ी देखिए, बताइए साड़ी कैसी लग रही है एंड और ये कौन सा मटेरियल का है, आप लोग थोड़ा गेस कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है एंड हीट को करना है बीट, तो वैसा ही कुछ कलेक्शन आज हम लेके आए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नए डिजाइन, नए ब्लॉक्स दिखाएंगे। सो मुझे चाहिए थोड़े बहुत कमेंट, तो ताकि पता चले कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। बहुत सारी कलेक्शन दिखाऊंगी एंड मैं इतना कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि आप लोग देख के जाइए, इंस्टा पे ढूंढिए, बहुत सारे ब्रांड्स पे भी ये सब मिलेंगे, लेकिन प्राइस मैच नहीं होगा, ये मैं बता सकती हूँ। फैब्रिक आप लोग गेस कीजिए, मैंने जो पहना है देखिए, अच्छे से देख लीजिए कौन सा फैब्रिक है और क्या बोलते हैं इसे, आप लोग गेस कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। दिस इज द फैब्रिक, ओके, ये आपका फैब्रिक है, देखिए, ठीक है, ऐसे पूरा जाएगा। दोनों ने सेम पहना है, इसके मल्टीपल कलर ऑप्शंस है, ठीक है, इसके मल्टीपल कलर ऑप्शंस है। आज इंडिगो भी दिखाएंगे आज थोड़े बहुत, एकदम समर कुल टाइप ऑफ कलेक्शन रहेगा। मैं बात किए जा रही हूँ लेकिन मुझे कोई कमेंट शो नहीं हो रहा है, थोड़ा कमेंट कीजिए प्लीज। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स पे आप लोगों को मिलेंगे। अभी आप लोग बताइए इसका फैब्रिक क्या हो सकता है, आप लोग थोड़ा बताइए इसका फैब्रिक क्या होगा, ठीक है। देखिए ऐसे बहुत सारे आइटम्स आज दिखाने वाले हैं, थोड़ा कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा एंड मैं दिखा पाऊंगी, ठीक है। हेलो शिवानी मैम, वेलकम एंड टैग योर फ्रेंड्स। शिफॉन साड़ीज, ओके, बाकी लोग थोड़ा गेस कीजिए,
थोड़ा गेस कीजिए तो पता चलेगा कि आप कितने कितने लोगों को आइडिया है, फैब्रिक देख के पता चल रहा है। चंदेरी, ओके, मायरा मैम ने लिखा है चंदेरी। बाकी लोग भी थोड़ा गेस कीजिए एंड प्लीज प्लीज टैग योर फ्रेंड्स जिन लोगों को ऐसे स्टाइलिश काइंड ऑफ साड़ीज पहनना अच्छा लगता है। दीज आर वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत सारे स्टाइल आप इस साड़ी से क्रिएट कर सकते हो। प्लीज टिश्यू অর্গানজা দেখান। টিস্যু অর্গানজা ম্যাম অনেক অপশনস আছে, যদি আজকে পসিবল হয় ডেফিনেটলি দেখো, বিকজ আজকে একদম समर कुल कलेक्शन রয়েছে। क्रेप अर्चिता मैम ने लिखा है, हेलो मनीषा मैम वेलकम। मलमल चुपके मैम ने लिखा है, सृजिता मैम ने लिखा है मल कॉटन। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा गेसेस चाहिए एंड कमेंट्स मुझे चाहिए एंड थोड़ा व्यूअर्स आप रहिए लाइव में, क्योंकि आज बहुत सारे कलेक्शन हम दिखाने वाले हैं। चंदेरी सिल्क, हेलो श्रेया, ओके, कॉटन, प्रेरणा मैम ने लिखा है कॉटन। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू मोमिता, थैंक यू सो मच। শাড়িটা পুরো চুমু, পিকচার চাই শ্রেয়া। থ্যাংক ইউ মমিতা। তোমার পেছনের গ্রে অর্গানজাটা একটু দেখিও 5000 এর মধ্যে রেঞ্জে থাকলে। গ্রে অর্গানজা, গ্রে তো নেই গো ডিয়ার, এগুলো সব 5000 এর মধ্যে, বাট ওটা গ্রে নয় কিন্তু, এখানে সব 5000 এর মধ্যে। শিফন, ওকে, কিছু ডিজাইনার শাড়ি 3500 এর মধ্যে হবে ফর গিফটিং পারপাস। 3500 এর মধ্যে রিলস আমার রয়েছে, আমাকে একটু পিং করে রাখো, আমি তোমাকে কি বলে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো, আদারওয়াইজ পিকচার্সও পাঠিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ নবনীতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, সমীরা ম্যাম ने लिखा है লিনেন। তুই যেটা পরেছিস কি শাড়ি, গেস কর মমিতা, তোর কি মনে হচ্ছে এটা কি শাড়ি, গেস কর। আজকে সত্যি তোমরা মানে বলেছি না এগুলো বলবি না, आप लोग को দেখেছিস, ওকে, বলেও বোঝাতে পারি না, হ্যাঁ শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ সোমা मैम। मैं जो साड़ी पहनी हूँ ना ये एकदम डिफरेंट है, सब लाइक आप लोग गेस करते रहिए, मैं बताऊंगी दिखाऊंगी। 5360 এরকম ক্রস করছে। কোটা দরিয়া তো আজকে যা আছে মানে কি বলবো, একদম কি বলবো, এত রেস্ট্রিকশন फ्रॉम फेसबुक ওয়ার্ডস বলতে পারছি না। दिस इज प्योर कोटा दोरिया, ठीक है, दिस इज कोटा दोरिया, ओके। एंड इसके जो ब्लॉक्स है, जो ब्लॉक्स है ना, आप लोग कितना लोग है आपको खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे ईच एंड एवरी पीस। তোমার লেফট লাইম গ্রিনের পাশে, ইয়েস এগুলো গ্রে নয় গো, দিস ইজ কুল টোন মফ, দিস ইজ গোল্ডেন ব্লু, লাইল্যাক, পিস্তা গ্রিন, ওয়াইন, ল্যাভেন্ডার, স্কাই ব্লু, ওয়াইন, এই সব কালার রয়েছে, ঠিক আছে। আমি দেখিয়ে দেবো, এগুলো 5000 এর মধ্যে, ওকে रोहिणी मैम, এগুলো 5000 এর মধ্যে। चलिए और ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, गेस हो गया बहुत सारे। तो मुझे যেটা পড়েছে ওটা কি শাড়ি, ওটাই বলছি পাপড়ি দি। दिस इज क्रेप शिफॉन, ओके, वो जो शिफॉन क्रश शिफॉन मिलता है ना, ये वो वाला नहीं है, दिस इज क्रेप क्रश शिफॉन। सी फैब्रिक बहुत अच्छा है, लाइक हाई क्वालिटी शिफॉन है। यू कैन सी द टेक्सचर, यू कैन सी अ टेक्सचर हियर। इसमें आपको 4 या 5 वैरायटी मिलेंगी, जैसे मैंने पहना है इंडिगो, ऐसे मिलेगा ब्लॉक प्रिंट, बागरू प्रिंट, नापतोल प्रिंट, रैपिड प्रिंट और एक शायद कुछ है। तो इतने सारे ब्लॉक्स में ये वाले साड़ीज आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको बीपी भी मिलेगा विद ब्लाउज पीस है एंड द फैब्रिक इज शिफॉन। कितना लाइट वेट है, कितना स्टाइलिश है। जस्ट आप इंस्टा पे जाइए, हैशटैग शिफॉन डाबू लिखिए तो आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे एंड प्राइसेस आप थोड़ा कंसिडर कर लेना। তুই আজকেও লাইভে এটাকে বলে ডেডিকেশন। আরে কি করবো বাড়িতে বসে বল, মানে যা গরম এখানে বেরোনো পসিবল নয়, কোথাও ঘুরতে যাওয়া তো ইম্পসিবল, অ্যাটলিস্ট আমি তো পারবোই না, তো রাত থেকে কাজ করে না ভালো। কি সুন্দর তো ব্যাপারটা, বেশ নতুনত্ব একদম। और भी जो पैटर्न्स एंड कलर्स है ना, बहुत सारे लाइक नए नए आइटम है। आप लोगों ने इंडिगो लाइक जरूर पहना है, कशिश पहना है, मलमल कॉटन पे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम ये पूरा शिफॉन पे है, क्रेप शिफॉन, हाई क्वालिटी शिफॉन डेफिनेटली। एंड इसका प्राइस है, कितना प्राइस है, 2500 विद बीपी, ठीक है, 2500 विद बीपी। दीज आर एब्सोल्युटली समर फ्रेंडली कलेक्शन। इसके साथ आपको एक टैग मिलेगा जिसमें क्लियरली मेंशन है कि दिस इज ओरिजिनल वेजिटेबल डाई, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, हैंड ब्लॉक्स है एंड कलर्स आर नेचुरल वेजिटेबल कलर्स, फ्लावर कलर्स से ये रेडी होते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट फॉर
समर, लाइक अभी जो सिचुएशन है करेंटली पहनने के लिए परफेक्ट है. एंड प्राइस इज ओनली 2500. जस्ट लुक एट द साड़ी जो मैंने पहना है, ये इंडिगो के ऊपर है. आपको किसी भी ब्लाउज साड़ी के साथ इसको पहन सकते हो. इसके साथ आपको मिल रहा है एक ब्लाउज पीस, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कोई भी टॉप या फिर ब्लाउज के साथ यू कैन टीम अप. ओके, दिस इज द पीस. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लॉक, क्या ही बोलूं, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, साड़ी पहनने के बाद तो और भी अच्छा लगेगा. 2500 इज द प्राइस. ओके, 2500 इज द प्राइस. मैम एकदम मिक्स्ड करके दिखाऊंगी, ठीक है, पूरा एकदम मिक्स्ड बैक दिखाऊंगी. जिसको जो लाइक कलर अच्छे लग रहे हैं ना, आप लोग बुकिंग करते रहिए. बुकिंग नंबर है 9804083166. चलिए नेक्स्ट पीस मैं दिखाती हूँ. नेक्स्ट जो पीस जाएगा वो रहेगा ये. ना खुले ना देखले पॉसिबल ना होगा ना. सी, दिस इज द पीस. कलर देखिए. हैप्पी बर्थडे प्रिटिनेस, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू श्रेष्ठा, थैंक यू सो मच डियर. यही रखो. इसका बीपी रहेगा आपका ये. दिस इज द बीपी. दिस इज द बीपी विद दिस ब्यूटिफुल लाइक प्रिंट. बहुत अच्छा प्रिंट है. एंड फॉर द स्लीव्स आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा. हे सैम, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ब्यूटिफुल, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू स्पर्शी. आज के तुम्हारो तो बर्थडे, आज के तुम्हारो बर्थडे, তোমাকেও জন্মদিনের অনেক অনেক শুভকামনা. হ্যাপি বার্থডে, খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর এরকমই সুন্দর আর সুইট থেকো. হ্যাপি বার্থডে. থ্যাংক ইউ শ্রাবণী ম্যাম, থ্যাংক ইউ শ্রাবণী ম্যাম. Thank you Upashana ma'am, thank you so much. See, this is the border portion. Price is only 2500. Just look at the color. अब अगर आपके पास एक white blouse है ना, तो you are sorted. Definitely कोई भी brunch date हो, लंच डेट हो, सब पे आप पहन के जा सकते हो. थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू सो मच. স্পর্শী, তোমাকেও অনেক অনেক ভালোবাসা. থেকো আজকে লাইভে, আড্ডা হবে, বিকজ দুজনেরই বার্থডে, কিছু না কিছু গল্প তো বলবো শাড়ি দেখাতে দেখাতেই. থ্যাংক ইউ পুনম ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ. আমাকেও ম্যাম, আরে শ্রাবণী আমি বুঝতে পারছি না এখান থেকে, এত ছোট না আইকন গুলো, বোঝা যাচ্ছে না. থ্যাংক ইউ লোপা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ. থ্যাংক ইউ শ্রেয়া ম্যাম, থ্যাংকস আ লট. সি, দিস ইজ দ্য color. This is the color. It's an orangish kind of red. Very pretty block. আজ ফুলের তাদের বনে গন্ধে ভরিয়ে তুলুক, তোমার জীবন পূর্ণ হোক, মনের সব আশা সফল হোক, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ. থ্যাংক ইউ সো মাচ উষারিদি, থ্যাংক ইউ. থ্যাংক ইউ পুনম ম্যাম, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সুপর্ণাদি, থ্যাংকস আ লট. সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ. সি, দিস ইজ দ্য सेकंड कलर. वेरी प्रिटी, वेरी वाइब्रेंट, बहुत अच्छे से आप इसके साथ स्टाइल कर सकते हो. एंड दिस इज द बीपी. ओके, मैं तो सजेस्ट करूंगी बीपी बाद में बना लेना ब्लाउज अच्छे से. अभी ऐसा अगर कोई भी आपके पास ब्लाउज है ना, आप इसके साथ पहन लीजिए. পার্টিওয়্যার শিবল্লী ম্যাম, পার্টিওয়্যার দেখাएंगे. অসাধারণ শাড়িগুলো আর একদম নতুন ধরনের ফিউশন. একদম আজ কি প্ল্যান, আজকে প্ল্যান হচ্ছে লাইভ তোমাদেরকে নতুন কালেকশনটা দেখানো, তার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড. সেটা দেখাবো. আফটার দ্যাট কিছু খাবো, যা গরম পড়েছে, কিছু না কিছু তো খাবো. খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আবার কাজ করব, রাতে বাড়ি যাব, রাতে ভালো করে খাবো, মুভি দেখবো, ঘুমাবো. দ্যাটস ইট, আর কোনো প্ল্যান নেই. কি শাড়ি এটা ম্যাম? রয়েছে ক্রেপ শিফনের ওপর পুরো वेजिटेबल कलर डाई, ठीक है. एंड दीज आर ऑल हैंड ब्लॉक वेजिटेबल डाई, मतलब ऑर्गेनिक कलर है, आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं हुआ है. सबके साथ एक टैग जाएगा जो प्रूव है कि ये वेजिटेबल कलर के साथ डाई है. एंड परफेक्ट फॉर समर, ये समर स्पेशल कलेक्शन है, उस पे भी ये एकदम मेंशन है. थैंक यू राखी मैम, थैंक यू सो मच. चलिए नेक्स्ट कलर दिखाते हैं. चलिए नेक्स्ट कलर जो मैं पहनी हूँ, रेड वन, मेरा फेवरेट कलर है, शायद आप लोगों का भी बहुत पसंदीदा कलर है. एकदम रेड कलर के ऊपर है. क्रेप शिफॉन इज द फैब्रिक एंड द प्राइस इज 2500. गर्मी के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है ये वाला শাড়ি. সীমন্তিনীর কালেকশন নিয়ে নতুন করে বলার তো কিছু নেই. থ্যাংক ইউ সো মাচ. যারা সীমন্তিনীকে এতটা ভালোবাসো, প্লিজ একটু বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো. একটুখানি লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও, এটাই এখন আমাদের দরকার. তোমাদের
এই ভালোবাসাটা এটা দিয়েই বোঝা যাবে। তো একটু বেশি বেশি করে না, একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে থাকো। মনিকেও বার্থডে গার্ল লাগছে, চোখটা দারুণ লাগছে। বাবা চোখটা কালকে একজনের থেকে শিখে আজকে অ্যাপ্লাই করেছি। এগুলো প্রি বুকিং হবে নো ডিয়ার সৃজিতা ম্যাম, এগুলো প্রি বুকিং হবে না, কারণ এগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন ব্লকসে আসে, একদমই প্রি বুকিং হবে না। কালার আপনি পেয়ে যাবেন, বাট ব্লকস ডিফারেন্ট আসবে। শিফন করছিল মনটা, কি করে বুঝলে? বুঝতেই হবে, কারণ গরম এসে গেছে, গরমে এই শাড়িগুলো একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এক্ষুনি 81 ছিল, হট করে আবার 69 হয়ে গেল। একটু তোমরা জয়েন করো বেশি বেশি করে। দি তোমার রেড ব্লাউজটা নট অ্যাভেলেবেল ডিয়ার, বাট এরকম রেড ব্লাউজ বানিয়ে দেওয়া যাবে, সিম্পল একদম স্লিভলেস রেড। তোমরা যদি বলো এভাবে বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দি তোমার আচ্ছা বেসিক ব্লাউজের প্রাইস কেমন একটু বলতে পারবে শ্বেতা ম্যাম? দেখিন বেসিক ব্লাউজ মানে আমার কাছে যা আছে সব হ্যান্ডওয়ার্কের আছে, ঠিক আছে? হ্যান্ডওয়ার্কের স্টার্টিং রেঞ্জ আছে কত পারমিতা? 1500 থেকে স্টার্টিং আছে, ঠিক আছে? হ্যান্ডওয়ার্কের ব্লাউজ 2K এর মধ্যে একটু হালকা কাজের ডিজাইনার ব্লাউজেস ইয়েলোর ওপর থাকলে দেখিও না, কালার কাস্টমাইজ হবে নাকি জানিও। ওকে দেখাবো। হ্যাঁ আপ ডাউন করছে ভোল্টেজ। অর্পিতা দি আমার ঢাকাইটা ডিসপ্যাচ করেছো গো 90? হ্যাঁ সবার ডিসপ্যাচ ডান ডিয়ার, সবার ডিসপ্যাচ। এবার অর্পিতা দিকে মেকআপ টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য ঝামেলা করতে হবে দেখছি, আমি তো আরোই পারবো না। শোনো না, রিলসে যে শাড়িগুলো এগুলো কি সেগুলোই? নো, রিলসের শাড়িগুলো আলাদা, আমি শাড়িগুলো আলাদা, সব দেখাবো। বাট তোমাদের কোথায় সবাই জয়েন করছো আবার বেরিয়ে যাচ্ছ কেন? জয়েন করো বেশি বেশি করে, কালার্স গুলো দেখো, মানে জাস্ট অপশন দিও, এইটুকুনি বলবো, অপশন দিয়ে বুকিং করো প্রত্যেকটা, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য पल्लू पोर्शन, कलर एकदम रेड कलर की है एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 2500 विथ बीपी। नेक्स्ट कलर मैं दिखाती हूँ इसका, एक ये वाला कलर देखिए, सभी एकदम वेजिटेबल कलर्स के ऊपर है। শাড়িগুলো দারুন ম্যাম, শাড়িগুলো সত্যি কথা বলছি, মানে আপনাদেরকে যতটা বলার আমরা অন লাইভ বলছি, বাট শাড়িগুলো আমরা হাতে ধরছি তো এতটা সফট, মানে এই গরমে পরতে একটুও মানে কি বলবো, একটু মনে হবে না যে আমি একটা শাড়ি পরে রয়েছি, এতটা সফট। আমি তো অলরেডি সর্টেড, এটা ও হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমরা দুজন একদম সর্ট, মানে খুঁজে নিয়েছি নিজেরা কোনটা নেব। এত সুন্দর, মানে ভীষণ সুন্দর, লাইট ওয়েট আর ভীষণ সুন্দরভাবে স্টাইল করা যায়। কি শাড়ি এগুলো? ক্রেপ শিফন। গরমে কেমন আছো? একদম ভালো নেই শাইনি। এই এটা তো মুনাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ গরমে আর কি হ্যাঁ মুনাই ঠিকই বলেছিস, গরমে লাইভটা করতে হবে। আগের দিন তো আমি লাইভ করতে আর পাচ্ছিলাম না, এত গরম লাগছিল। তাও আজকে একটু ঠিকঠাক আছে, আগের দিন তো এসিও ঠান্ডা হচ্ছে না। সাথে এরকম ব্লগস ভাবা যায় না, মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল গরমে। একদম এসে স্টোরে আসবি, এসে মনটা আরো ভালো হয়ে যাবে। এগুলো সিলভার রেপ্লিকা দিয়ে স্টাইল করা জমে যাবে, একদম সিলভার রেপ্লিকা দিয়েও স্টাইল করতে পারো। যারা সিলভার রেপ্লিকা পরো না, যারা সিলভার রেপ্লিকা পরো না, তারা গোল্ড দিয়েও ট্রাই করতে পারো, যে যেরকম ভাবে স্টাইল করার করতে পারো। আজকে 44 কি জানি কি আজকে আমি জানি না, আর আমার ভালো লাগে না সত্যি কথা, এত ইয়ে না কি কিছু বলতেও পারছি না আবার। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू पोर्शन एंड ब्लाउज पीस सभी साड़ी के साथ रहेगा, ठीक है? ये जाएगा आपका बीपी। कलर आप लोग देखिए कितना सुंदर सा कलर है। प्राइस इज ओनली 2500, प्राइस इज ओनली 2500। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ एक ब्लू, ओके, इंडिगो कलर, इंडिगो। সবাই জয়েন করো, ধুর যাবো করে আর যাওয়াই হচ্ছে না। চলে আসিস আমার স্টোর, রজিতা ম্যাম, সোদপুর লোকেশনে, সোদপুরে আমার স্টোর, ঠিক আছে? চলে আসিস আজকে। মানে শিফন আর কোটা দরিয়ার কালেকশন দেখলে নিজেরাই অজ্ঞান হয়ে যাবি। হাই দি, হ্যালো, ও সরি আমি বলেছি, তুই বলিস। দেখো, হ্যালো রেবিকা। চলো নেক্সটটা দেখাই ইন্ডিগো। সবাই একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও তো দেখি। আর একটু বলে দে 1 মে থেকে কি কালেকশন। ও আচ্ছা, আর 1 মে মানে কালকেই 1 মে, কালকে একটা ধামাকা কালেকশন আসবে, বলে দিই, বেনারস স্পেশাল একটা ধামাকা কালেকশন আসবে। একদম অসাধারণ বেনারসের কালেকশন আছে। শাড়িগুলো দেখে ভীষণ সুদিং লাগছে, ভীষণ সুদিং, আর পরেও ভীষণ কমফোর্টেবল ফিল করবে। মানে আমি একদম অন লাইফ এটা গ্যারান্টি দিচ্ছি। হ্যাঁ ছাদে গেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য, মনে হালকা করে মরে গেছি, নাক ধুয়ে গরমে। তুমি ছাদে গেছোই বা কেন? বাবারে বাবা,
ওটা ডিলিটটা করে দে, তাই জন্যই তো বললাম ওটা ভুল করেও লিখে ফেলেছে, আমি পড়ার পর বুঝলাম। ডিলিট করে দে কমেন্টটা, ওখানে এইসব এখন কত কত রেস্ট্রিকশন হয়ে গেছে। এগুলো কি শাড়ি স্নেহাদি? এগুলো তোমার ক্রেপ শিফনের ওপর ডাবু আছে, বাগরু আছে, ব্লক আছে, নাপতল আছে, র্যাপিড রয়েছে, প্রচুর 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 ব্লকস পাবে, একদম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিউশন কালেকশন এগুলো। আমার রেটটার প্রাইস তনুশ্রীদি 2500 উইথ বিপি। দি জামদানি শাড়িগুলো জাস্ট দারুণ হয়েছে, টেক লাভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবিকা। ক্রেপ শাড়ি, ইয়েস ম্যাম, দিস ওয়ান ইজ ক্রেপ শিফন, দিস ওয়ান ইজ ক্রেপ শিফন। এটা কি পাওয়া যায়, মানে বুকিং হচ্ছে এটা? এখনো দেয়নি, लिखो प्री बुकिंग हो जाएगा तो है, टाइम लगभग। आज और क्या दिखाएंगे मैम? आज तो एकदम आप लोगों को मैं जो दिखाने के लिए रेडी किए हूँ वो पूरा गर्मी स्पेशल है, एकदम समर कूल कलेक्शन। बट और दूसरा भी कुछ आप देखना चाहते हो तो जरूर दिखाएंगे, बट मैं खुद आप लोगों के लिए सेट करी हूँ क्रेप शिफॉन के ऊपर डबू बगरू ब्लॉक्स, कोटा डोरिया एंड कॉटन इंडिगो, बहुत सारा मतलब गर्मी स्पेशल एंड कॉटन इक्कत भी दिखाएंगे, कॉटन पोचम पल्ली जो है, और कुछ अगर आप देखना चाहते हो वो भी दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 2500। फैब्रिक इज क्रेप शिफॉन। ये वाला साड़ी एक लेके देखिए, मैं बोलूंगी दूसरा लेने को मन करेगा आप लोगों का, इतना सुंदर फैब्रिक है। मतलब कुछ भी तरीके से आप लोग पहनिएगा ना बहुत अच्छा लगोगे। मतलब जो लोग स्टाइल करना चाहते हो वेडिंग में भी ये सब साड़ी इजिली पहन के जा सकते हो, इतना स्टाइलिश इतना कूल लगेगा ये सब साड़ी पहनने में। আমি অ্যানিভার্সারি জন্য এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক শাড়ি দিতে চাই, টেক্সট করলে রেসপন্স পাইনি, কাকে কন্ট্যাক্ট করব? তনুশ্রী ম্যাম, আপনার যদি এমব্রয়ডারি বা হ্যান্ডওয়ার্কের কিছু চাই আপনি হোয়াটসঅ্যাপে করুন, হয়তো এত চ্যাটের মধ্যে মিস হয়ে গেছে, আপনি আরেকবার পাঠিয়ে রাখুন, আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবো, ঠিক আছে। পার্টি ওয়্যার উইদিন 3500। ওকে রোহিণী ম্যাম দেখাবো, পার্টি ওয়্যার কিছু पॉसिबल होने डेफिनेटली देखे दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज कशिश प्रिंट, मट प्रिंट के ऊपर है, मट ब्लॉक के ऊपर देखिए क्रेप शिफॉन। क्रेप शिफॉन इज द फैब्रिक, बहुत सॉफ्ट एंड बॉडी हगिंग फैब्रिक है, इस गर्मी के लिए ये सब साड़ी एकदम एप्रोप्रिएट है। ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन, ब्लाउज पीस सभी साड़ी के साथ रहेगा, ग्लास स्लीव, स्लीवलेस, शॉर्ट स्लीव करके आप लोग ये सब साड़ी पहन सकते हो ब्लाउज के साथ, एंड कोई भी क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हो। प्राइस इज ओनली 2500, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এই শাড়িটার রেড কালারের কিছু হবে, আমি অলরেডি পরে রয়েছি রেড কালার, দেখুন ম্যাম, কিন্তু ব্লকস, হ্যাঁ কিন্তু ব্লকস এর ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে। সেম ব্লকস মানে এই ব্লকে রেড কালার নাও পেতে পারেন, ডিফারেন্ট ব্লকে রেড কালার পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। दिस इज द पल्लू, ये पल्लू, ये जाएगा बीपी। प्राइस रहेगा इसका ओनली एंड ओनली 2500। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी और एक, देखिए बहुत ही सुंदर है, देखिए कलर देखिए। সবাই একটু কমেন্ট করো, একটু লাভ দাও, একটু রিয়াকশন দাও, কিচ্ছু পাচ্ছি না। একটু সুন্দর, সবাই 70 পিপল 80 পিপল দেখছিল, হঠাৎ করে আবার সবাই চলে গেলে, গরমে ভালো লাগছে না জানি, বাট একটু আমাদেরকেও একটুখানি মানে কথা বলার জন্য একটু সুযোগ দিতে হবে, না হলে না কি হয় বলতো, বোকা বোকা একা একা মনে হচ্ছে লাইভ করছি, বকে যাচ্ছি। একটু সবাই কমেন্ট করো, খুব ভালো লাগে লাইভটা করতে, সবাই সুন্দর কথা বলছিল, ভালো লাগছিল। নেক্সটটা দেখো, ওয়াও কি সুন্দর ব্লু, এটা কি ব্লক জানি, নাপতলের উপর যাচ্ছে, ঠিক আছে, নাপতল ব্লকের উপর যাচ্ছে। হ্যালো এশাদি, ভীষণ সুন্দর, জাস্ট দেখো ভীষণ সুন্দর। এটাও তুমি রেড কালারের স্লিভলেস যদি ব্লাউজ তোমার কাছে থাকে সেটা দিয়েও পরতে পারো, এটার যে ব্লাউজ আছে সেটা দিয়েও পরতে পারো, ভীষণ সুন্দর সুন্দর ব্লকস। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ ওনলি 2500। फैब्रिक इज क्रेप शिफॉन। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू पोर्शन। এগুলো ভীষণ ট্রেন্ডি, বেসিক্যালি এগুলো একদম ইনস্টাগ্রাম যারা একটু ফলো করো তারা এই শাড়িগুলো দেখো, মানে বিভিন্ন সুন্দরভাবে সব ইনফ্লুয়েন্সরা, এগুলো কটন না দেবিকা, এগুলো তোমার পিওর ক্রেপ শিফনের ওপর যাচ্ছে, ঠিক আছে। তোমাদের স্টোরটা সোদপুরে এক্স্যাক্টলি কোথায় একটু জানিও না অঙ্কিতা দি, তুমি একটু গুগল সার্চ করে সুমন্তিনী সার্চ করো, তুমি একদম এক্স্যাক্ট লোকেশন পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। সোদপুর স্টেশন থেকে 5 মিনিটস অটোতে। চলো দেখিয়ে নি। एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, ओके, ये जाएगा आपका बीपी। प्राइस रहेगा इसका ओनली 2500। नेक्स्ट कलर मैं जो दिखाने वाली हूँ, जस्ट लुक एट द कलर, वेरी वाइब्रेंट, बहुत अच्छा लगेगा ये सब पहनने के, पहन से जा सकते हो घूमने।
হ্যালো শাইনি, যা আমি দেখাচ্ছি না এগুলো একদম মানে সামারে পরার মতো কালেকশন। শিফন দেখাচ্ছি, এগুলো সব শিফন কে উপর ভেজিটেবল ডাই। শিফনটা কমফোর্টেবল হবে, একদম চোখ বন্ধ করে নাও। দেখো দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি। কই বার্থডে গার্ল, এই তো শাইনি দেখো দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমাদের সাথে আড্ডা দেবো বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিটারালি। সি দিস ইজ দ্য কালার। এখানে কি এটা লেগে আছে, এটা শুদ্ধ পিন করে দিয়েছিস। সি এক সেকেন্ড দেখিয়ে দিচ্ছি শাড়িটা। হ্যাঁ দেখে না, See, this is the piece. ভীষণ থ্যাংক ইউ শাইনি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি দিস ইজ দ্য পিস। কালারটা দেখুন, মানে একদম প্রপার সামার কালার। যা দেখাচ্ছি এগুলো সব সামার ফ্রেন্ডলি কালার। This is the pallu portion of the sari. This is the BP portion. दीदी শাড়িটা কি শাড়ি, দাম সব সেম দেখাচ্ছি ম্যাম। 2500 only. All are crepe chiffon and amazing. Truly जो फैब्रिक है ना, अमेजिंग फैब्रिक है। आप लाइक एक लेके देखेंगे ना तो जस्ट लाइक शिफॉन जो आप लोग पहले हैंडवर्क लेते थे, एक लेने के बाद आप लोग 1000 पीसेस ले चुके हो। सो वैसे ही ये वाला एक फैब्रिक है फॉर समर। जितना स्टाइलिश है उतना ही कंफर्टेबल है। 2500 is the price. This is the pallu portion of the sari. This is the BP portion. BP चाहिए तो बना सकते हो या फिर ऐसे भी आप किसी भी टॉप या ब्लाउज के साथ पहन सकते हो। এই শাড়িটা দেখে চোখ দুটো ঠান্ডা হয়ে গেল, তাই না? প্রত্যেকটা এখনো বাকি আছে দেখানো, মানে ইচ এন্ড এভরি পিস আমি বলছি তো, মানে কেউ আজকে মানে কন্ট্রোল করতে পারবে না। নেক্সট কালার ইজ আ কশিশ। ওকে, ওয়েটিং फॉर पार्टी वेयर साड़ीज। पार्टी वेयर साड़ीज मैम कोशिश करेंगे आज दिखाने का, ठीक है। सी थैंक यू शाइनी फॉर टैगिंग। टैग योर फ्रेंड्स, सब सभी को बोल रही हूँ टैग योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कजन्स, जिन लोगों को साड़ीज पहननी अच्छी लगती है, टैग देम। आई थिंक सबको अच्छा लगेगा जो कलेक्शन आज मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सभी समर फ्रेंडली है एंड एकदम यूनिक है। जो स्पेशलिटी है ना एकदम यूनिक है, ये बता सकती हूँ। टिश्यूर एम्ब्रॉयडरी को अपडेट পেয়েছো তো জানিও প্লিজ। এর সাথে টিস্যু এমব্রয়ডারি কিছু করার ছিল, মানে কিছু নতুন কোনো আইটেম বলছো নাকি ওই টিস্যুটার উপর ওয়ার্কেরটা বলছো, একটু বলো। এর সাথে এসব শাড়ির সাথে এত সুন্দর লুক, একদম একদম এগুলোর সাথে কি বলতো খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু করতে লাগে না। সিলভার একটু পরে নিলে আই থিঙ্ক মানে তুমি সর্টেড, আর কিছু দরকার নেই। আজকে প্ল্যান ওই সেম ওল্ড প্ল্যান। এখন তোমাদের সাথে লাইভে আড্ডা মারবো, নতুন নতুন কালেকশন দেখাবো, দেন কিছু খাবো, দেন কাজ করব, দেন বাড়িতে যাবো, আবার খাবো, আবার ঘুমাবো, सिंपल। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, इट्स अ कशिश। ओके, ये आपका फुल मड से होता है ये वाला कलर, इसका यही स्पेशलिटी है। दिस इज द होल ब्लॉक एंड ऑफ कोर्स दिस आर समर फ्रेंडली कलेक्शन। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी पोर्शन। जस्ट लुक एट द साड़ी, মানে কোনো কথা হবে না, এগুলো জাস্ট মানে যারা একটু স্টাইল করতে চাও, সিম্পল সোবার লুক আর মানে একদম ট্রেন্ডের সাথে গা ভাসিয়ে চলতে চাও, দেন ডেফিনেটলি গো ফর দিস শাড়ি। প্রাইস ইজ অনলি 2500। থেকেও শাড়ি নিয়েছি আর তোমাদের থেকেও শাড়ি নিয়েছি, আমার বেস্ট যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ইউনিক কালেকশন। আর যদি কমন শাড়িও হয় তার প্রাইস রেঞ্জ অনেকটা কম থাকে ফ্রম আদার্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ পাপড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। টিস্যুর উপরে এমব্রয়ডারি নিয়ে কত প্রাগদামি থাকে না, সত্যি। আমি আজকে এটা আমার হাজবেন্ডকে বলছিলাম যে এই ধরে নাও 2-3 বছর আগেও আমি মানে কোথাও কেউ ঘুরতে না নিয়ে গেলে, কেউ কিছু না করলে পরে খুব রাগ হতো। এখন মানে আবার সত্যি কিছু যায় আসে না, যে ঠিক আছে ভাই বার্থডে একদম কি আর করা যাবে, মানে কিছু করার নেই। ছোটবেলায় থাকে। যেমন আমাকে কালকে আমার দিদির ছেলে বললো কি বেলুন লাগাওনি কেন, রাত্রেবেলা ফোন করে বলছে বেলুন লাগাওনি। আমি না বেলুন লাগাইনি তো। তা ও আবার আমার হাজবেন্ডকে বললো যাও এখনই গিয়ে বেলুন কিনে আনো, বেলুন লাগাও। ওগুলো মানে মজা লাগে। এগুলো কি মেটেরিয়াল সমর্পিতা শর্মিলা ম্যাম? এগুলো রয়েছে কি জানি ভুলে গেলাম, শিফন ক্রেপ। শিফন মানে ক্রেপ শিফন, বেসিক্যালি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বলতে পারি। মানে আমাদের কাছে আরো একটা শিফন আছে, এটা प्रीमियम क्वालिटी তার থেকে बेटर, बिकॉज जो अलग किस बात का है बता देती हूँ, क्योंकि उसमें ना डाबू वाबू ब्लॉक नहीं आएगा, ये सब ब्लॉक है एंड वेजिटेबल डाई है, तो ये प्रीमियम क्वालिटी का है। ठीक है, आप लोग लेके देखिए, मैं यही बोलूंगी एक पीस लेके देखिए,
पसंद आएगा ही आएगा, दोबारा लेने का मन भी होगा। ये वाला पीस के कलर देखिए, ऑकर येलो पे जाएगा ये वाला, एंड बहुत अच्छा क्वालिटी है। मैं हर वक्त बताती हूँ, अगर खुद पे कंफर्टेबल ना होना तो लाइफ पे नहीं लाती हूँ। एक पीस आया था, अच्छा लगा था दिखने में, लेकिन हाथ पे जब आया प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। आप लोगों ने देखा ही नहीं वो प्रोडक्ट, हमने लाइफ पे कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि खुद पे जो नहीं अच्छा लगता है ना, आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। This is the pallu portion of the saree and this is the BP portion. Okay, price is only 2500 with BP, 2500 with BP। एंड ये सब साड़ी के साथ बहुत ज्यादा ब्लाउजेस का लाइक झमेला भी नहीं होता है। ऐसे कोई भी व्हाइट ब्लैक कॉमन कलर जो होता है उसके साथ यू कैन टीम अप। नाउ लुक एट द नेक्स्ट कलर। जस्ट फैब्रिक का टेक्सचर देखिए, आई डोंट थिंक इसको ज्यादा मेंशन करने की जरूरत है, इतना सॉफ्ट है। सिनेमन और ब्राउन शेडे किछु आछे এই শিফনে, সিনামন বা ব্রাউন শেড আই থিঙ্ক আছে। সিনামন আমি এক্ষুনি দেখলাম একটা সিনামন, এটা নিচেরটা সিনামন কালার না পারমিতা, ব্রাউন তো পেয়ে যাবেন ম্যাম। আর একটা খুব মিষ্টি কালার আছে, এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করব আই ডোন্ট নো। এর প্রাইস কত? কোনটা? ওটা তো 19। देखो ये रहेगा आपका, देखो ये रहेगा आपका। वाओ कितना सुंदर बोलता बोलता ही ना का मतलब क्या मैं ও হ্যাঁ লাড়কি কে এই ফ্যাশন তাই তো কাল রাতে আমি দেখেছি ওটা। সোদপুরে কোথায়? ফোন নাম্বার সাধনা ম্যাম, ফোন নাম্বার 9804083166। আপনি আমাদের ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন, আদারওয়াইজ দেখুন স্ক্রিনের লেফট সাইডে পিন পোস্ট করা রয়েছে, সেখান থেকেও আপনি নাম্বারটা নিয়ে নিতে পারেন। সিনামন ব্রাউন কালারে দেখাচ্ছি ম্যাম, একটু ব্রাইট কালার্স দেখাই। সামারে জেনারেলি এইসব কালার্স গুলো দারুণ লাগে। जस्ट लुक एट द साड़ी। इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे लुक क्रिएट कर चुके हैं, तो आप उसको देख के भी थोड़ा इंस्पो ले सकते हो। एंड लाइक बहुत अच्छा रहेगा एकदम। ये सब जो साड़ी है इसका टैगलाइन ही ये होना चाहिए, बीट द हीट, एकदम ऐसा वाला कलेक्शन है ये। प्राइस इज ओनली 2500। Price is only 2500। This is the pallu portion of the saree and this is the BP। ठीक है, ये पूरा आपका हैंड ब्लॉक पे जाएगा। दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 2500। ओके, ये वाला कलर देखिए कितना मीठा कलर है, कलर देखिए कितना मीठा सा कलर है, एकदम बहुत बढ़िया। प्राइस है सेम 2500। 2500 बुकिंग करते रहिए, ये सब रीस्टॉक होने के चांसेस नहीं है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। अभी लग रहा है कि क्या करूंगी, लेकिन ठीक 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये इतना हाइप होने वाला है, तब जब एसेस देंगे तब नहीं मिलेगा, हमेशा यही होता है। तो अच्छा लग रहा है, लॉन्च हम लोग पहले करते हैं, हाइप होने से पहले लॉन्च कर देते, ताकि आप लोगों को वो फैशन आने से पहले आपके वार्डरोब पे वो कलेक्शन आ जाए। सो इसीलिए बता रही हूँ, जो अच्छा लग रहा है बुक फास्ट, क्योंकि ये सब रीस्टॉक नहीं होने वाले। दिस इज द ब्लॉक, okay, and fabric is too good। this is the fabric and the transparency, this is the fabric, बहुत बढ़िया है। price is only 2500। okay, price is only 2500। this is the pallu portion and this is the BP। BP आपका रहेगा ये वाला। कलर देखिए कितना बढ़िया कलर है, ये एक पिंक है, थोड़ा सा लाइक रोज काइंड ऑफ पिंक। বারাসাত কোড না, সিওডি হয় না ম্যাম আমাদের, অনলি প্রিপেড অর্ডার্স আপনি বুকিং করতে পারবেন, কোনো সিওডি অপশন अवेलेबल नहीं। प्राइस है मैम 2500। ओके, 2500 इज द प्राइस। नेक्स्ट जो कलर मैं दिखाने वाली हूँ, देखिए नेक्स्ट ये आपका कलमकारी के ऊपर शिफॉन। ठीक है, सब मैं मिक्स दिखा रही हूँ। এটা পিঙ্ক না পিচ, এটার প্রাইস 2500। এটা মানে কি বলবো, পিঙ্ক পিচও নয়, ঠিক NUDE পিঙ্ক, ঠিক আছে NUDE পিঙ্ক। এটা লিপস্টিক্স পরি না যেসব কালার, একদম ওরকম কালার ওটা ছিল। कलमकारी के ऊपर दिखा रही हूँ अभी, ठीक है, कलमकारी के ऊपर सब मिक्स्ड है। मैंने जो मैं अभी तक दिखा रही हूँ ना, डाबू, बागरू, नापतोल, रैपिड, सब मिक्स्ड ब्लॉक मैं दिखा रही हूँ। प्राइस सेम ही है, बस ब्लॉक डिफरेंट है।
আচ্ছা দি পার্টি ওয়্যার অ্যাভেলেবল থাকে, আমি মিডল অফ মে তোমাদের স্টোরে ভিজিট করে পারচেস করতাম। একদম আমাদের স্টোরে সব অ্যাভেলেবল আছে, মানে পার্টি ওয়্যার থেকে শুরু করে কটন কালেকশন, সিল্ক কালেকশন, পিওর আইটেমস, মানে সমস্ত কিছু তুমি যখনই আসো অ্যাভেলেবল থাকবে। আমাদের স্টক মানে শেষ হয়ে গেল আমরা রিস্টক করে যেটা স্টোরে ভিজিট করে তাদের জন্য ডেফিনেটলি রাখি, ডোন্ট ওয়ারি, মানে যে কেউ যখন ইচ্ছা আসতে পারো। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট, ওয়াও জাস্ট দেখো, কোনো কিছু বলার আছে, একদম নতুনত্ব, পরবে আর লোকে জিজ্ঞেস করবে এটা কি পরেছো ভাই, অ্যান্ড এটা কি ফ্যাব্রিক, এটা বলতে বাধ্য। এই বাচ্চাদের অন্নপ্রাশনের শাড়ি পাবো, বাচ্চাদের মানে বাচ্চাদের শাড়ি, বেবি শাড়ি না, ওটা কাস্টম মেড আছে, মানে কাস্টমাইজ করে নিতে হবে, অ্যাভেলেবল নেই ওরকম। সি দিস ইজ দ্য পিস, অ্যান্ড এগুলোর ফল নিয়ে তো কিছু বলার নেই, জাস্ট তোমরা পরবে তোমাদের মতো করে, কোনো কিছু কাউকে হেল্প লাগবে না শাড়িটা পরতে, এটা বলতে পারি। एंड जस्ट लुक एट द साड़ी, दिस इज क्रेप शिफॉन, जस्ट इमेजिन कीजिए शिफॉन में ये सब ब्लॉक, एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू, एंड दिस इज द बीटी, दिस इज वेरी प्रिटी। কোনটা নেব সত্যি আমরাও কনফিউজ, বিশ্বাস করো 3 দিন ধরে, মানে শাড়িটা এসছে সানডে না, সানডে, হ্যাঁ সানডে শাড়িটা এসছে, সানডে থেকে ভাবছি কোন ব্লগটা নেওয়া যায়, কালকে রাতে ওর সাথে ডিসকাস করেছি যে কোন ব্লগটা নেবো আগেই বল, মানে তারপরও এখনো সর্ট আউট করতে পারিনি। সেই 2022 তে আর্দিমাল কটন সিরিজ এনেছিলে অমব্রে শেডে, উফ ওই কালেকশনটাও চরম ছিল, আমি নিয়েছিলাম, একদম একদম ম্যাম আই নো। এখনো ওই আর্দিমাল কিন্তু চলছে, মানে আর্দিমাল ওটা আমরাই অ্যাকচুয়ালি দিয়েছিলাম, বিকজ পুরো একদম কি বলবো সেই সময় সামারে ওই কালারটা মানে একদম হিটের জন্য পারফেক্ট ছিল, অ্যান্ড যে প্রোডাক্টটা ছিল ওটা 120% লাইক কটন ছিল কাউন্টে, আর একটা স্মেল ছিল যেটা খুব সুন্দর ছিল। তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম সবাই ওই নামেই ওটা দিতে শুরু করলো, তো ওখান থেকে ওটার নাম আর্দিমালি হয়ে গেল, মানে অদ্ভুত। বাট শাড়িটা এখনো যারা মানে আমাদের থেকে শাড়িটা নিয়েছে এখনো বলে যে ওটা প্লিজ প্লিজ রিস্টক করো, বাট এখন এত নতুন নতুন জিনিস, মানে পুরোনো জিনিসকে আবার ফিরিয়ে আনবো নাকি নতুন জিনিসটাই থাকবে, তো এই কনফিউশনে ওটা রিস্টকই হয়নি। এগুলো কি শাড়ি, এগুলো শিফন রয়েছে, ক্রেপ শিফন 2500, আগেরটা একটু দেখা, ওকে ম্যাম দেখিয়ে দিচ্ছি, তনুশ্রী ম্যাম এগুলো 2500, সুস্মিতা ম্যাম লিখেছে এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে প্রাইস ইজ অনলি 2500। এর আগে কোনটা দেখালাম পারমিতা, একটু দেখতো, আচ্ছা আগেরটা যে বললে একটু রিপিট করতে, দেখে নাও, এটা উপরেরটা না বাবু, পিঙ্ক পিঙ্ক, ওটা পিঙ্ক কিও হাত হ্যাঁ হ্যাঁ উপরেরটা বলছো, এইটা হ্যাঁ যে পিঙ্কটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। সি আগেরটা যে দেখা মানে দেখাতে বললে দেখে নাও, সৃজিতাদি, ওকে সৃজিতাদি, এই ব্লকটা তো সৃজিতাদি দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর কালার, যদি চুজ করে থাকো আমি বলবো গ্রেট চয়েস, বিকজ এটা ভীষণ আনকমন টোন। প্রাইস ইজ অনলি 2500। এনো নেক্সট দেখাচ্ছি আমি একটা, কি কালার এটা, जस्ट देखो, दिस इज अनदर ब्लू, मैंने भी ब्लू पहना है, दिस इज अनदर ब्लू, मेरा वाला साड़ी पूजा मैम दिस इज ऑल्सो 2500, बोथ आर सेम साड़ी डिफरेंट पैटर्न। हेलो डिम्पल मैम, कैसे हो आप? सी दिस इज द नेक्स्ट कलर एंड द नेक्स्ट ब्लॉक एज वेल। आइसक्रीम खेते मन चाइछे, তোদের কি মন চাইছে আইসক্রিম খেতে? আমি আর বেশি মনকে দুঃখ দিই না, ওই ফোনটা থেকে অর্ডার করে দিই। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ওয়াও অসাধারণ, জাস্ট দেখো এটা কিন্তু মানে একটা डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू। मैं अच्छी हूँ और भी अच्छे लग रहे हो, थैंक यू डिम्पल मैम, थैंक यू सो मच। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी, ये सब एक लेके देखिए एंड सब एक बार पहन के मुझे पिक्चर जरूर देना, क्योंकि इसके साथ ना आप लोग सच में बता रही हूँ ऑनेस्टली दीवा लगोगे। ये सब साड़ी इतना कंफर्टेबल है, इतना स्टाइलिश है साड़ी, सबके ऊपर आप कोई भी एज के हो, 16 to 60 के ऊपर भी आप पहन सकते हो, वो बात है 16 to 60 पूरा कोई भी एज का पहनो सबके ऊपर अच्छा लगेगा। प्राइस इज ओनली 2500। ओके आ जाओ,
আমার কথাটা মনে পড়ে গেল, কালকে একজন বলল তোমার হোয়াইট ব্লাউজটা নট ফর সেল ডিয়ার, ওটা জাস্ট সিম্পল একটা ক্রপ টপ, তুমি যে কোনো জায়গা থেকে নিয়ে পড়তে পারো। চলো আরো কিছু শিফন দেখাই। শিফনের কিন্তু প্রচুর প্রচুর রেসপন্স আসছে, তোমরা একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট আর একটু রিয়াকশন দাও, যাতে আরো আরো লোকের কাছে আমরা পৌঁছে যেতে পারি আমাদের এই ইউনিক কালেকশন নিয়ে। অসম কালেকশন উইথ অফোর্ডেবল প্রাইসেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিম্পল ম্যাম। আমরা কাকে কনফার্ম করেছি? হ্যাঁ এটা পেমেন্ট হয়ে গেছে, তাহলে কাকে কি? এটা বহুত কনফার্ম লিখেছি, না, এটা তাহলে আলাদা দেখে নে, দুটো দেখেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ না একই, ওটা দেখে নে আমি জানি না, একই। তাহলে বলে দে, অপশনস আছে তো, অপশনস দেখতে এই পারি। কালারে পারমিতা আর আছে কিছু? देखो यही कलर तो देखो, ये वाला कलर देखिए कितना सुंदर सा कलर है, ये वाला कलर देखिए कितना सुंदर है। ये वाला जो कलर है ना, आई थिंक ये ऑनियन का जो ऊपर का छिलका है, नाटकी कलर। दिस इज ब्लैक चेरी कलर ओनली, नॉट ऑनियन का ऊपर का छिलका। ब्लैक चेरी कलर, ये ओके कलर है, ब्लैक चेरी कलर बहुत सुंदर है। मतलब शिफॉन का आइटम का कलर देख के ना मैं खुद ही कंफ्यूज, मैं खुद कौन सा लू मेरे लिए। बहुत सुंदर सुंदर कलर है शिफॉन में। आप लोग सभी को बोलूंगी, सब लोग ना आप ऑप्शन देकर बुकिंग कीजिए। ये वाला शिफॉन अभी भी शिफॉन के लिए पूरा एक ही पैटर्न के लिए, मतलब পাবে এগুলো হচ্ছে একজন কনফার্ম করলো, কি করব? কোনটা কথা বলে না দেখছি। হ্যাঁ অনিয়ন का ऊपर का শানন্দাদি, আমি এরকমই বলি, কি বলি বলো তো, আমার হিন্দি একেবারে একদম অসাধারণ, কি বলতে পারি আর বলো, মানে হিন্দিতে আমি একদম পণ্ডিত। কালারটা দেখো খুব সুন্দর একটা কালার, ब्लैक चेरी कलर, एकदम यूनिक कलर में है, क्रेप शिफॉन है। मतलब ये वाला साड़ी अगर कोई एक पीस करके ले रहे हो ना, मैं एकदम गारंटी हूँ जब आपके हाथ पे पहुंचेगा ये वाला साड़ी, उसके बाद आप लोग ये वाला साड़ी का और भी कलर ऑप्शन मांगोगे। ऑनियन के ऊपर का छिलका, अर्पिता जी क्यूट हो आप यार, थोड़ा कलर ब्लाइंड कलर में भी मैंने पीएचडी किया है मैम, और क्या बोलूं, और हिंदी में तो और भी कुछ कर दिया। लाइक योर सिस्टी बॉन्ड, बोथ आर यू सो स्वीट एंड मिस माई सिस्टर व्हेन आई सी योर बोथ टीजिंग ईच अदर। मैम ये दूर से ही अच्छा लगता है, जब सामने आओगे ना तब। हाँ एग्जैक्टली, কালারটা দারুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমারটা কি অরেঞ্জ কালার না ডিয়ার? আমারটা অরেঞ্জ নয়, रस्टी रेड कलर बोलते पारो, रस्टी रेड। फर्स्ट टाइम ये ठीक बताया कि ये रस्टी रेड, रस्टी रेड कलर है, मतलब एकदम ऑरेंज भी नहीं है, एकदम रेड भी नहीं है, बट रस्टी रेड कलर। সবাই হাসছে আমার এই ধরনের কথা শুনেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আহারে বেচারি কত উৎসাহ নিয়ে বলছিল উপাঙ্গা জেলার বন, फिर से आज फिर जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो, हाँ हाँ वही तो है दीदी, मैं क्या बोलूं, मैं और बाद में ये सब लाइव हम जब देखते हैं ना, हमको इतनी हंसी आती है, हम क्या ही बताएं। नहीं कुछ मतलब मैं तो एकदम बकवास हिंदी बोलती हूँ, वो तो मुझे मालूम भी है, बट किसी किसी का हिंदी सुनकर मुझे लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं तो एकदम बकवास हिंदी बोलती हूँ, ये मेरे से भी बकवास हिंदी बोलती है। मतलब मेरा हिंदी सुनकर मैं खुद ही हंसती हूँ। तू ही ना कारो बोलती। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। কথা বলে না বেশি গরম লাগে জানিস তো। दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 2500। 25 बता एक दिन पहले एक लाइव पे एक किसी ने कमेंट किया था, इतना এত কথা কেন বলো? হ্যাঁ একজন আগের দিন লাইভেই কমেন্ট করেছে, একদম লাস্ট কমেন্ট, আই থিঙ্ক মনে হয় আমরা লাইভটা এন্ড করেছি তখনই কমেন্টটা উনি করেছেন, হয়তো বুঝতে পারিনি। অনেক সময় দেখবেন লাইভটা শেষ হলেই না লাইভটা শো করে যে লাইভ আছে, অন লাইভ, উনি হয়তো সেটা বুঝতে পারেননি, তো উনি লাইভে কমেন্ট করেছেন এত বকছো কেন, এত কথা না বলে শাড়ি দেখাও। আমি শাড়ি দেখাতে এসে লাইভে কথা না বললে কি করে বুঝবে? তোমাদের এই শিফন শাড়িগুলো পুরো সুপারহিট, অনেক স্টক করা যাবে, পাবে না, তাদের মন খারাপ হবে। অনেক স্টক আছে তোমাদের, চাই প্রচুর স্টক। শিফনের এই শিফনস গুলো জাস্ট স্টক করেছি কারণ এত গরম, সবার খুব রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে গরমের জন্য একটু ইউনিক কিছু কালেকশন আনার জন্য, তো তাই জন্য প্রচুর স্টক করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, উচিত, ঠিক আছে। জাস্ট দেখো কি সুন্দর তোমার আমার লিপস্টিকটা, আমি আজকে ভাবছিলাম এই কথাটা আমাকে বলবে, আজকে আমি পুরো মানে পাঁচমিশালি লিপস্টিক লাগিয়েছি, কি বলবো, আর একটা ব্রাউন কালারের লিপ লাইনার, তার সাথে ওটাকেই মানে লাগিয়ে তার সাথে আবার একটা এনইউডি শেড লাগিয়েছি। উঠে যাচ্ছে, উঠছে, হ্যাঁ আজকে প্রচন্ড গরম, বাবারে বাবা।
भीषण सुंदर कलमकारी ब्लॉक के ऊपर है। देखिए एकदम कलमकारी, एकदम लाइट के ऊपर पूरा ब्लॉक जो है हम लोगों का कलमकारी ब्लॉक के ऊपर है। क्रेप शिफॉन है इज द फैब्रिक एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रेंज रहेगा 2500। ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো, মানে যারা দেখাচ্ছি সবাইকে বলবো, রিকোয়েস্ট করবো যে একটু অপশন দিও, ঠিক আছে? একটু অপশন দিয়ে বুকিং করো, কারণ সেম হয়তো পাবে না শাড়ির কালেকশন। একটু বলো তাহলে শিফনের পর এরপর কি দেখবে? ইন্ডিগো দেখবে নাকি কটন পোচামপল্লি দেখবে নাকি কোটা দরিয়া দেখবে? কোটা দরিয়ার প্রচুর সুন্দর সুন্দর অপশনস। প্লিজ आप तो शेड बताना मत, समर्पिता जी को पूछो शेड के बारे में। मैम आप ऐसे बोल रहे हो मुझे, आप शेड मत बताइए, समर्पिता जी को पूछिए। आप मुझे जी मत बोलिए, आप मुझे नॉर्मल समर्पिता ही बोलिए। अच्छा इटार कलर की बीटरूट बोल ना, तू इधर मोड़े मत। बीटरूट कलर है ये, हाँ, ठीक है? ठीक है, देखिए ठीक है। कितना सुंदर सा कलर है, नाप्तुल बीट, ब्लॉक हाँ है। नाप्तुल ब्लॉक के ऊपर बीटरूट कलर। रोहिणी मैम पार्टी वेयर, ठीक है पार्टी वेयर कुछ थोड़ा कुछ दिखा हाँ, देंगे। वो नया सेगमेंट देविका सरकार देन पार्टी वेयर। ओके कॉटन पोचामपल्ली प्लीज दी, कॉटन पोचामपल्लिও দেখাবো। ओके ओके डियर एंड देन पार्टी वेयर भी दिखाएंगे, ठीक है? কোনটা বলছিস पार्टी वेयर? 5599 ना। হ্যাঁ 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 कॉटन ना शिफॉन देखिए, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। एंड द प्राइस इज ओनली 2500। बीटरूट कलर विथ नाप्तोल ब्लॉक के साथ रहेगा। देखिए कलर कितना ब्राइट सा लग रहा है। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। बीपी देखिए एकदम स्लीवलेस करिए, शॉर्ट स्लीव्स करिए, ग्लास स्लीव्स करिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बोलूंगी स्लीवलेस करिए, अदरवाइज शॉर्ट स्लीव्स करिए, बहुत अच्छा लगता है। आज বোন কে কি গিফট দিলে? বার্থডে বলে কথা, এখনো কিছু গিফট দিইনি, পরে দেবো। এখনো কিছু গিফট দেওয়া হয়নি, আফটার লাইফ কিছু আছে। অর্পিতা দি আজকে আমার স্টোরে যাওয়ার কথা ছিল, বাট একটু প্রবলেমের জন্য আজকে যেতে পারছি না, কাল গেলে হবে। একদম একদম শাশ্বতী, কোনো অসুবিধা নেই, তুমি তোমার টাইম মতো এসো। পিওর টিস্যু আছে একদম, অঙ্কিতা मैम प्योर टिश्यू আছে। जस्ट पुलिंग योर लेग्स, डोंट माइंड। नो मैम कोई बात नहीं है, हम मतलब आप लोगों के साथ उतना ये नहीं है कि आप लोग कुछ बोलोगे हम लोग गुस्सा कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे ही आते हैं आप लोगों से बात পিওর करने টিস্যু के लिए। শাড়ি আছে। কটন পোচামপল্লি দেখাবো ম্যাম। এই নাপতোল প্রিন্টটা কি গো? এই নাপতোল প্রিন্ট এগুলো না সব একদম, এই যে প্রিন্ট গুলো হয়, এই যে ব্লক গুলো দেখছো, এই ব্লকটার নামই হচ্ছে নাপতোল ব্লক। কিছু কিছু আছে, ধরো আমি যেটা পরে আছি এটা ব্লক প্রিন্টের এখনো উপর আছে, live এ ঠিক আছে? দেখাচ্ছে, দেখো একটা আছে কাজটা ডাবুতে, live এ দেখাচ্ছে। একটা আছে তোমার ইন্ডিগোতে, মানে এই ধরনের ব্লকস গুলো নেমই হচ্ছে এটা নাপতোল বলে, আচ্ছা, আদার একটা কিছু নেই। কথা একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে তোমরা আজকে কিন্তু লাইভের পর কেউ প্লিজ পিকচার চেও না, সবাই লাইভে দেখো। প্রচুর শিফন, এত শিফনের পিকচার্স আমাদের কাছে তোলা নেই, তো একটু সবাই যদি লাইভ মিস করো, রিভাইন্ড করে দেখতে পারো ইচ এন্ড এভরি কালার, আদারওয়াইজ রেকর্ডেড দেখেও বুক করতে পারো। ওকে একটা পিওর টিস্যুর কালার গুলো দেখাবে? পিওর টিস্যু কোনটা দেখতে চাইছো? টিস্যুর প্রচুর অপশনস রয়েছে, কোনটা দেখতে চাইছো বলো? এটা কি ফুশিয়া পিঙ্ক আছে? এটাতে ফুশিয়া হ্যাঁ, পিঙ্ক হবে, I think আছে, একটা আছে হবে। ফুশিয়া পিঙ্ক আছে। এনজয় উইথ ইউ ডিয়ার, একদম একদম ডিম্পল ম্যাম একদম। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কাল আছো কি শপে? তাহলে কাল যাব। একদম শপে রোজই থাকি আমরা, এইমা শপে তো রোজ থাকতেই হবে, রোজ শপে থাকি। তোমাদের টাইম ওয়াইজ তোমরা চলে এসো, কোনো অসুবিধা নেই। 12টা থেকে 9টা অব্দি ওপেন আছে। কোটা দরিয়া তো আমি দেখাতে এক্সাইটেড, প্রচুর বিকজ কোটা দরিয়া। কোটা দরিয়ার যা অপশন আছে তোমরা নিজেরা কনফিউজ হয়ে যাবে যে কোটা দরিয়ার যা যা কালার অপশন দেখাবো। তার জন্য একটুখানি বেশি বেশি করে রিয়াকশন দাও, একটু ট্যাগ করো, একটুখানি লাইক করো, একটু এইটুকুনি চাইছি তোমাদের থেকে। बीटरूट कलर के ऊपर नापतोल प्रिंट के ऊपर रहेगा, देख लीजिए नापतोल ब्लॉक के ऊपर रहेगा। एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। एंड द प्राइस इज ओनली 2500। फैब्रिक इज ক্রেপ শিফন। একটা পিওর টিস্যুর কালার দেখাবে? পিওর টিস্যুর কালার, আচ্ছা ঠিক আছে দেখিয়ে দেবো পিওর টিস্যুর কালার একটা। আচ্ছা আমারটার কালার, এই কালার দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট। যেতে গিয়েও ভাগ্যিস আসনি, কাল বন্ধ থাকে আমার। কালকে ক্লোজ থাকে ডিয়ার ময়ূরিমা দি। আমি জবে যাব তোমাদের স্টোরে তোমাকে পিঙ্ক করব। একদম দেবিকা, যেদিন আসবে একদম পিঙ্ক করো। দেখো দুটো কালার কিন্তু ডিফারেন্ট, দেখো দুটো কালারই ডিফারেন্ট শেডে। আমারটা রাস্টি রেড আর এটা একদম ডিফারেন্ট একটা কালার, ভীষণ সুন্দর। কোনটাকে কিভাবে ডেসক্রাইব করবো নিজেরাই জানি না, এত সুন্দর সুন্দর কালার্স। এটা ব্রিক কালার, তোর হাতেরটা ব্রিক না, আমারটা সিনামন কালারের একটা দেখাও না প্লিজ। সিনামন শেডস এ কাছাকাছি হবে, কাছাকাছি হবে, একদম সিনামন শেড নেই বাট কাছাকাছি আছে। এটা নিচেরটা দেখ, কোনটা বল?
এই ওপরের কাশিসের নিচেরটা, এটা না কাশিসের নিচেরটা, হ্যাঁ ওই যে আচ্ছা kind of। দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে দেখিয়ে দিচ্ছি যা যা আছে, কারণ দেখো এগুলো না বিভিন্ন, এগুলো সব অর্গানিক কালারের উপর আছে। যারা মোটামুটি মানে শাড়ি জানো, শাড়ি সম্পর্কে অনেকেই এখন অনেক কিছু জানে সত্যি কথা বলতে, যারা শাড়ি ভালোবাসে। টিস্যু কালার আমাদের কাছে রয়েছে, প্রি বুকিং এ পেয়ে যাবেন। আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি কালার চার্ট পাঠিয়ে দেবো, আপনি দেখে ব্রিক রেড কালার, ভীষণ প্রিটি কালারটা। জাস্ট দেখো, আমি তো নিজেই কনফিউজ আমি কোনটা নেব। কি সুন্দর শাড়িগুলো, কজ তোমরাও এত সুইট দিবাই, তোমাদের সাথে মিটও হয়ে যাবে একদম একদম। তুমি যেদিন আসবে, দাম मंजीरा मैम, प्राइस इज 2500 विद बीपी, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। फैब्रिक इज क्रेप शिफॉन, ओके फैब्रिक रहेगा आपका क्रेप शिफॉन। ভীষণ সুন্দর, জাস্ট কালারটা দেখো, ব্রিক রেড কালার। তুই আজকে সবকিছু লাগিয়েছিস না? তাই আমি, তুই তো লাগালি। আমি তো এটা লাগালাম, পাগল না তুই লাগিয়েছিস, পারমিতা আজকে করেনি। আমার গরমে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখো ব্রিক, শোনো আমার না অর্ধেক ডিলিট হয়ে গেছে মেমরি নেই। ব্রিক রেড কালার ভীষণ সুন্দর, জাস্ট দেখো কোনটা নেব আমি। प्राइस इज 2500, प्राइस इज 2500। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये जाएगा इसका बीपी। बीपी देखिए, कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एंड द प्राइस इज 2500। अर्पिता जी, पार्ट पेमेंट इज अवेलेबल इन ब्राइडल ब्लाउजेस। डिम्पल मैम, हम लोग का 6K के ऊपर अगर कुछ भी आप परचेस करते हो, हम लोग का पार्ट पेमेंट अवेलेबल है। 6K के आप अगर आप कुछ भी परचेस करते हो, पार्ट पेमेंट अवेलेबल है। ईच एंड एवरी साड़ीज आर वाओ। थैंक यू देविका मैम, थैंक यू। नेक्स्ट जो मैं दिखाती हूँ, प्रॉपर नॉट सिनेमन, नॉट सिनेमन एग्जैक्ट, नॉट सिनेमन शेड, बट एकदम क्लोज है। देखिए कलर देखिए, एकदम यूनिक कलर है। थैंक यू सो मच देविका। কালারটা দেখো, এই কালারটা ভীষণ ইউনিক একটা শেড, নট এক্স্যাক্ট সিনামন শেড বাট টাইপ অফ বলতে পারো, ঠিক আছে। তোমার লেফট সাইডের ডার্ক ব্লুটা দেখাবে? আমার লেফট সাইডের ডার্ক ব্লু মানে এইটা বলছো, রাইট? এইটা বলছো তো? স্যাটিন অর্গানজা রয়েছে, দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। दिस इज चिकू शेड। रोहिणी मैम, एग्जैक्ट नॉट चिकू शेड, ब्राउन शेड, ये चिकू के साथ ब्राउन कलर के मिक्स है। देखिए कलर देखिए, नॉट एग्जैक्ट चिकू कलर, ओके। देखिए कलर आप लोगों को जितना पॉसिबल है, हम लोग लाइव में अच्छी तरीके से कलर को बोलते हैं, एग्जैक्टली देख लीजिए। ये जाएगा आपको ओरिजिनल कलर, नॉट एग्जैक्ट चीकू कलर, ओके। इसके साथ भी आप रेड ब्लाउज टीम अप करके पहन सकते हो, इसकी ब्लाउज तो है ही, ब्लैक कलर की ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हो। प्राइस रेंज इज 2500, फैब्रिक इज क्रेप शिफॉन एंड द प्राइस इज 2500। क्या यार उदास हो गई मैं? मैम 6K के ऊपर आप कुछ भी परचेस कीजिए, आपको मतलब EMI অপশন आपको मिल जाएगा। ভীষণ সুন্দর, মানে কোনটা নিজেরা বলো, নিজেরা কনফিউজ হচ্ছ কি হচ্ছ না, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে। দিস ইজ দ্য बीपी পোর্শন, ওকে। ये जाएगा आपका बीपी, प्राइस इज 2500। সমর্পিতা দি আমাকে এখনো ম্যাম বলছে, প্লিজ ডোন্ট কল মি ম্যাম। ওকে ওকে ঠিক আছে, আমি ওকে বলে দেবো। কতদিন পর তোমাদের লাইভে এলাম, জাস্ট পাগল হয়ে যাচ্ছি, এসব কি দেখাচ্ছ তোমরা? তুমি কেমন আছো শ্বেতা? ভালো আছো? তুমি কেমন আছো বলো আগে, তারপরে তো সবকিছু কেনাকাটি হবে। আগে তুমি কেমন আছো বলো, অনেকদিন পর তোমাকে লাইভে দেখতে পেলাম। দিস ইজ দ্য পল্লু, প্রাইস ইজ 2500, ফ্যাব্রিক ইজ ক্রেপ শিফন, ফ্যাব্রিক ইজ ক্রেপ শিফন। আচ্ছা এরপরে বলো, এরপরে কি শিফনটাই দেখবে নাকি একটু কোটা দেরিয়া দেখাবো? আচ্ছা ওই কালারটা একটু দেখিয়ে দে না। কোন কালার? একটা কালার যেটা সোল্ড হয়েছে, ওই যে ওইটা। আরে দিদি ভাই আমার, এই যে এটা, হ্যাঁ এটা দেখাবো? হ্যাঁ, এটা একটা কালার বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা খুলে দেখিয়ে দে। কতদিন পর, আচ্ছা তো মেসেজ পড়লাম। আচ্ছা দেখো, একটুখানি একটুখানি লাভ কে রিয়াকশন দাও, দেখতে পাচ্ছি না আমি, এখানে কোনো লাভ উঠছে না। দেখো কি সুন্দর কালারটা, সেম এক্সাক্ট কালারটারই। কটন পোচমপল্লি দেখাতেই হবে, আগের লাইফটা রিড হয়ে গেছে। কটন পোচমপল্লি আজকে দেখাবো, আগের লাইফটা কটন পোচমপল্লি ডিলিট হয়ে গেছে, লিফট করে গেছে বলছি, ডিলিট হয়ে গেছে, আজকে দেখাবো, ঠিক আছে। তোমাদের ব্ল্যাকের পার্টিওয়্যার শাড়িগুলো দেখাবে? ব্যাকের পার্টিওয়্যার শাড়িগুলো, আচ্ছা ব্যাকের পার্টিওয়্যার শাড়িগুলো দেখাবো। थैंक यू पूनम मैम। देखिए कलर देखिए कितना सुंदर सा अगर कलर वो है। वाला नहीं मिला है ना तो ये वाला देखिए, प्राइस रहेगा, ब्लॉक डिफरेंट आएगा, कलर आपका सेम मिलेगा, ठीक है। मैं बोल ही रही हूँ लाइव के शुरू होने से पहले, कलर आप लोगों को सेम मिल जाएगा, बट ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के ऊपर मिलेगा, वो थोड़ा कंसीडर आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि सेम ब्लॉक, ये सब साड़ी प्री बुक नहीं होगा, ये सब साड़ी का कलर आपको मिल जाएगा, बट ब्लॉक्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। देखिए दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू, एंड दिस इज द बीपी।
प्राइस रेंज रहेगा इसका ओनली 2500। देखिए कलर, देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर आया है इस, मतलब फैब्रिक बोलिए कुछ भी बोलिए, इस सीरीज में जो डाबू, कॉटन ब्लॉक, नापतोल ब्लॉक, रैपिड ब्लॉक सब कुछ आता है ना, इसमें कलर इसका बहुत सुंदर आता है। एंड फैब्रिक मैं आपको बोलती हूँ ऑन लाइव आप लोग आके बोलिएगा अगर फैब्रिक आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो। आप ऑन लाइव अगर रिव्यू देते हो ना, उस टाइप का रिव्यू आप लोग हम लोग को देना। व्हाट्सएप में तो देते ही हो सब लोग, बट लाइव में ही देना कि इसका फैब्रिक कैसा है। मैं मैम ने भी और एक पूनम मैम ने भी लव रिएक्शन दिया है। थैंक यू सो मच मैम। दिस इज द बीपी पोर्शन एंड द प्राइस इज 2500। इसके बाद बोलिए, इसके बाद क्या दिखाओ? इसके बाद थोड़ा कोटा दोरिया दिखाओ। कोटा दोरिया का भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर कलर है, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है। এটা ডাবুতে নেই, কোন কালার? কোন কালার? এইটা যেটা লাস্ট দেখালাম ওটা ডাবুই তো, ওটা তো ডাবুতেই দেখালাম গো ডিয়ার। চলো নেক্সট একটা দেখাই। ব্লকে কি সুন্দর মারাত্মক কালারটা। এই যাই মারাত্মক বলো, তুই খালি নিয়ে নিবি কেন রে? লজ্জা করে না? এটা ছোট বোনের জন্মদিনে তুই নিয়ে নিবি, হেভি লাগছে। একটুও লজ্জা করে না? কি সুন্দর কালারটা। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি দেবদত্তা দি? আমি যেটা পরে আছি সেটা ক্রেপ শিফন, যেগুলো দেখাচ্ছি। সরি आई मिस द फैब्रिक, डू यू प्लीज रिपीट, कुड यू प्लीज रिपीट? मायरा मैम जो मैं दिखा रही हूँ सभी क्रेप ऑरेंज, लास्ट ऑरेंज देखाओ प्लीज। देखालाम तो क्रेप शिफॉन है मैम, क्रेप शिफॉन है एंड द प्राइस इज 2500 विद बीपी। वाओ ये कौन सा साड़ी है हिमानी मैम? ये सब क्रेप शिफॉन के ऊपर ब्लॉक, डाबू प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, नापतोल प्रिंट, ये सब ब्लॉक के ऊपर रहेगा। प्राइस रेंज रहेगा इसका 2500 विथ बीपी। फैब्रिक एकदम बटरी सॉफ्ट फैब्रिक है, मतलब किसी भी तरीके से आप स्टाइल अप कर सकते हो ये सब साड़ी के साथ, बहुत सुंदर लगेगा। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। भीषण सुंदर, আমি বললাম তো ছেড়ো না এই শাড়িগুলো। दिस इज द बीपी एंड द प्राइस इज ओनली 2500। শাড়ির কালারটা দেখো জাস্ট। আমি ভালো আছি গো। আগামীকাল বাবা চলে গেল, 1 বছর হবে। অনেকদিন শাড়ি কিনি না, তাই আর লাইভও দেখা হয় না কারোর। আজ কি ভালো লাগছে তোমাদের লাইভে, দেরি করে ফেললাম, রেকর্ডেড দেখবো আবার আমি। শ্বেতা ভালো থেকো, মন ভালো রেখো। আর কি বলবো, এর কোনো মানে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া পসিবল হয় না। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আমাদের সাথে কানেক্টেড থেকো, এইটুকুই বলো। শাড়ি কিনতে হবে এর কোনো মানে নেই, লাইভে আসলে কথা বললে মন ভালো লাগে, মন ভালো থাকে, সেভাবেই থেকো, সুস্থ থেকো। एकदम। बाफ्ता दिखाओ डियर। मैम बाफ्ता भी दिखाएंगे। चलिए आप लोग बोलिए, इसके बाद कोटा दोरिया दिखाए या कॉटन कांचीपुरम दिखाए? थोड़ा कॉटन पोचमपल्ली दिखाए, सॉरी कॉटन पोचमपल्ली दिखाए, आप लोग बताइए। प्राइस इज 2500 ओनली। 3400 দেখাবো ম্যাম, একটুখানি কটন সিরিজ দেখিয়ে নি। দেখাবো। আর শিফন দেখাস না? শিফন না, এবার কোটা দরিয়া দেখিয়ে দে। शिफॉन फिर अभी नहीं दिखा रही हूँ, अभी कोटा पे जाती हूँ। कोटा का एक बार क्वालिटी देखिए, उसके बाद ओपन करके दिखाएंगे कोटा दोरिया। ओके, कॉटन पोचमपल्ली दिखाएंगे। दिस इज द कोटा। ओके, दिस इज कॉटन कोटा। जस्ट लुक एट द फैब्रिक, पोचमपल्ली। ओके, प्राइस बता देती हूँ, 1950 इज द प्राइस। ओके, 1950। শিফন দেখলে কনফিউজ হয়ে যাবে একদম, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। সত্যি বলছি, শিফন আরো দেখলে পরে আজকে দুটো আইটেম মধ্যে দুটো নিতেই হবে, নইলে মানে মিস, সত্যি বলছি মিস। জাস্ট দেখো, মানে বুঝতেই পারছো এর থেকে সফট কিছু হতে পারে না। दिस इज कोटा दोरिया। मैं जो दिखा रही हूँ इसमें एक जरी का बॉर्डर जाएगा एंड पूरा ऐसे साड़ी रहेगा ऐसे, ठीक है। ब्लॉक देखिए, फैब्रिक देखिए, আমার তো মনে হচ্ছে আরো শিফন देखिए। सी दिस इज द ब्लॉक, कोटा का पूरा जाएगा एंड बहुत कंफर्टेबल है। आप इंस्टा पे लिखिए ना, आपको बहुत सारे इंस्पो मिलेंगे, तो एक आइडिया होगा कि क्या है प्रोडक्ट, कैसा प्राइस हो सकता है, कैसे पे मिल रहा है, आपको एक फेयर एनफ आइडिया होगा। प्राइस इज ओनली 1950। 1950 টাকা। নিজে পরো, স্টাইল করো এন্ড নিজের মাকেও পারলে একটা গিফট করো, বিকজ এই সব শাড়িতে কেউ না বলবে না। দেখে নাও, দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অফ দ্য শাড়ি। জামাই ষষ্ঠীর জন্য ইয়েস, জামাই ষষ্ঠীর জন্য নিতে হবে সবাইকেই মোটামুটি। সো এই সবগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট। दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज ओनली 1950। इसमें भी बहुत सारे ब्लॉक है, कलर्स है। एक मैं दिखा रही हूँ उजाला ब्लू, प्राइस इज सेम 1950। कोटा दोरिया दिखा रही हूँ उजाला ब्लू,
सब बहुत अच्छा कलेक्शन है, समर फ्रेंडली सीरीज है। लाइक पॉसिबल हो सके स्टोर पे आना तो मैं तो हाईली हाईली रेकमेंड करूंगी, स्टोर पे आके देख के लीजिए फैब्रिक, तो लाइक एक होगा कि हाँ जो दिखाई दे रहा है वही वही मिलेगा प्रोडक्ट। थोड़ा थोड़ा জয়েন कीजिए, साथ में रहिए लाइफ में। একদম একদম আমাদের কি আজকের সম্পর্ক নাকি সেই কবেকার কথা, তোমাদের লাইফ সবসময় মন ভালো করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্বেতা, একদমই তাই। শুধু মানে ওই বায়ার সেলার্স এর রিলেশনশিপে আটকে থাকতে চাই না, অনলাইন কথা বলছি, একটা যদি একটা বন্ড থাকে, একটা ফ্রেন্ডশিপ থাকে, সেটাই কন্টিনিউশন রাখতে। শুধু যে সেল মানে শাড়িটা নিতেই হবে, কথা বলতে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। সবাই লাইভে থাকো, কথা বলো, আড্ডা মারো, এটাই আমাদের কাছে অনেক। তো আমারটার প্রাইস হচ্ছে নবনীতা দি 2500। আমি শিফন ক্রেপ পরে রয়েছি एंड दिस इज कोटा दोरिया। जस्ट लुक एट द साड़ी, लाइक पता चल रहा है ना ये कितना हल्का है वेट, और ये बिल्कुल लाइक इसमें कोई भी स्टार्च वगैरह नहीं है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। आप ऐसे ही ओकेशन पे पहन के जा सकते हो। दीज आर द प्लीट्स, सी मैंने तो बहुत ही हल्के में प्लीट किया। थैंक यू पूनम मैम, मैंने तो बहुत हल्के में प्लीट किया, आप तो बहुत अच्छे से करोगे आप लोग। देखिए दिस इज द पीस, प्राइस इज ओनली, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी। ओके, नेक्स्ट कलर, वाओ, जस्ट लुक एट द शेड, कलर देखिए एक बार। थैंक यू रंजू मैम। सी दिस इज द कलर। कांजीवरम देखाबे ना? कांजीवरम सुष्मिता मैम, कांजीवरम टिश्यू মানে কি कांजीवरम দেখবেন বলুন, डेफिनेटली देखाबो। नेक्स्ट कलर रहेगा ये वाला कलर, देखिए दिस इज टर्कवाइश कलर, टर्कवाइश ब्लू है ना, ये टर्कवाइश है ना, दिस इज टर्कवाइश ब्लू। এটার প্রাইস কত? দিস ইজ 1950 ম্যাম, দিস ইজ কোটা দোরিয়া 1950। জাস্ট লুক এট দ্য শাড়ি, কি সুন্দর না প্রত্যেকটা শাড়ি। আমি তো বলছি একটা শিফন আর একটা কোটা আজকে মানে কেউ না নিয়ে যেতে পারবে না, মানে এতটা মানে না নিলেও যদি মনে হয় কন্ট্রোলও করছো দেখে, তারপরেও মনে হবে যে মানে হয় না যে সেটা নিলে ভালো হতো। শপিং মেয়েদের যেটা হয় সেটাই বললাম, যদি নাও মানে নিতে হবে, 2-3 दिन পর মানে নেবেই ঘুরে ফিরে, এটা আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি। सी दिस इज द प्लीट्स एंड जस्ट लुक एट द ब्लॉक, डाबू के ऊपर है, कोटा दोरिया है ये, डाबू के ऊपर। ब्यूटीफुल सीरीज है, बहुत अच्छा सीरीज है ये वाला। प्राइस इज ओनली 1950। ओके, কারণ এটা লাস্টে 5টা কি 6টা ফোল্ড করবি না, ভিডিওর জন্য রাখিস, ভিডিও করব। তোমার শাড়িটার দাম, আমার শাড়িটা ম্যাম অনলি 2500। আমি শিফন ডাবু পরে আছি, এটার প্রচুর অপশনস দেখিয়েছি, ঠিক আছে। আচ্ছা ওনাকে একটু কনফার্ম কিনা জিজ্ঞেস করে, আমি দুজনকে হোল্ডে রেখেছি অ্যাকচুয়ালি। টিস্যু কাঞ্জিভারাম বলছেন? হ্যাঁ টিস্যু কাঞ্জিভারাম। তোমার শাড়িটার দাম বলে দিলি। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। यस सी ये आपका है ब्लूइश, एक ब्लूइश स्टील, देखिए बहुत बढ़िया लगेगा। এইটা আছে, এটা সোল্ড है। सी दिस इज द साड़ी, बहुत बढ़िया साड़ी है, ये भी एक लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्राइस इज ओनली 1950, प्राइस इज ओनली 1950। देखिए, oh I forgot, sorry, this is the pallu portion of the saree and this is the BP portion। কিরকম লাগছে কালেকশন একটু জানতে চাইবো তোমাদের থেকে। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखाती हूँ कोटा का रैपिड पे, ठीक है। दिस इज रैपिड ब्लॉक, जिनको हल्का कलर अच्छा लगता है। साड़ी का ना कोई वेट नहीं है, आप देखिए ये सब साड़ी का कोई भी वेट नहीं है, बहुत हल्का है। देखिए नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ पिंक कलर, দারুণ দেখতে এটা, মানে পুরো যদি একটা হোয়াইট ব্লাউজের সাথে পরো না, এরকম ড্রেপ করো, মানে দারুণ লাগবে দেখতে। জাস্ট 45, মাই গুডনেস, সত্যি কথা বলছি তো জল তেষ্টা পাচ্ছে প্রচন্ড। দেখে নাও, दिस इज रैपिड ब्लॉक। ओके, ये रैपिड ब्लॉक। प्राइस
আরো উঠবো তোদের জন্য। প্রাইস ইজ অনলি 1950। এবার তুই বল, কালকে থেকে দুর্গাপুজো, দেখ বৃষ্টি নামতে শুরু করে দেবে। কিচ্ছু নেই, কালবৈশাখী কোথায়, আমি তাকিয়ে আছি। দিস ইজ দ্য বৈশাখ ফ্লাইট মিস করেছে আই গেস। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন। ঠিক আছে, প্রাইস ইজ অনলি 1950। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, दारुण। এটা খুব ভালো লাগলো দেখে। ओके, नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी, नेक्स्ट जो ब्लॉग दिखाने वाली हूँ वो है ऐसे वाला। एक सेकेंड दिखाती हूँ। ये वाला पैटर्न देखिए, देखिए ये वाला तो नया सा ब्लॉक है एंड वेरी स्टाइलिश। पहनेंगे तो लोग मुरमुर के देखेंगे ये वाला साड़ी। यस, मुरमुर के ना देख, मुरमुर के। देखिए साड़ी दिखा देती हूँ। कोटा पे जस्ट भावा जाएगा, ये वाला कोटा पे है। देखिए ब्लॉक, देखिए कितना सुंदर ब्लॉक है। ये बगरू पे है। पूरा जो लुक आएगा ऐसे आएगा। ठीक है, कोटा पे जाएगा। রেড হোয়াইটে হবে কি কোটা? রেড হোয়াইটে কোটা না, না রেড হোয়াইটে কোটা পাবে না। দেখে নাও, সি জাস্ট কেমন লাগলো এটা। একদম নতুনত্ব একটা ব্লক, মাত্র 1950, তাই তো এটার দাম। 1950 is the price. 1950 is the price. This is the pallu portion. This is the BP portion. Price is only 1950. Just look at the saree. 1950. ओके, नेक्स्ट दिखा रही हूँ कलमकारी पे कोटा। वो भी कलमकारी था ट्रिपल ब्लॉक पे एंड दिस इज कलमकारी। কি এটা? হ্যাঁ, মানে কি কালারটা যাবে আছে কিনা? এই কালারে কি কট শিফন আছে তো? দেখিয়েছি, সেটাই বলবো। এই কালার দেখিয়েছি আমি, যেটা পরে আছি একই তো কালার, সেম। না ওটা নয়, পিয়াজি কালার আছে। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सी कलमकारी पे है ये वाला। देखिए ये की সবাই কোথায়? 29 people are watching আর 10 minutes লাইভ করব ইন্ডিগো। দেখে নাও কি পোষণপল্লী কটন। ও আচ্ছা, see this is the piece. Price is only 1950. Okay, this is the pallu portion. This is the pallu portion of the saree. This is the BP portion. ठीक है, 1950 कलमकारी के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ एकदम एक रेड, प्रॉपर रेड जिसको चाहिए, पूरा एकदम रेड पे ये वाला व्हाइट ब्लाउज के साथ कॉन्ट्रास्ट पे। अभी किसी ने बोला था ना रेड एंड व्हाइट पे, देखिए ऐसे मिलेगा रेड एंड व्हाइट पे। ये आपका पूरा साड़ी जाएगा रेड, ये आपका पूरा साड़ी जाएगा। कोटा तो होता कोटा ना? ना ना शिफॉन। अच्छा, सी दिस इज द रेड एंड इसका जो ब्लाउज आपको मिल रहा है, ब्लाउज रहेगा आपका ये। दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। প্রাইস ইজ অনলি, একটু সবাই কমেন্ট করো, জয়েন করছো একটু কমেন্টও চাই। प्राइस इज ओनली 1950। जस्ट कॉम्बिनेशन देखिए, मैंने ऑलरेडी एक मैंने व्हाइट ही पहना है, पूरा सेम कॉम्बो आएगा क्योंकि इसका जो बीपी है ना ये रेड के ऊपर है। जिन्होंने बोला था ये रेड एंड व्हाइट पे है, देखिए एक मिला है, ऐसे कहाँ से गिर पड़ा, तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो। 1950 इज द प्राइस, 1950 इज द प्राइस। ओके, ब्यूटिफुल पीस। चलिए आए तो जॉल खाइए। सब लोग ज्वाइन कीजिए। इसके बाद क्या दिखाऊं आप लोग बताइए, कॉटन इंडिगो या आपका क्या बोलते हैं कॉटन पोषमपल्ली। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो माच সুস্মিতা দি। কিছু কিছু তোমরা আছো যারা কন্টিনিউয়াস লাইভে থাকো এবং কমেন্ট করতে থাকো, তাদেরকে
না থ্যাঙ্কস বললেও তাদেরকে অনেক কম বলা হয়। नेक्स्ट जो मैं कोटा दोरिया दिखा रही हूँ वो रहेगा ब्लैक कलर के ऊपर। देखिए कितना सॉफ्ट है ये वाला फैब्रिक, देखिए एकदम विदाउट स्टार्च के साथ आएगा ये सब कोटा दोरिया, एकदम स्टाइलिश वाला लुक आप क्रिएट कर सकते हो। प्राइस इज ओनली 1950। गर्मी के लिए ये सब साड़ी एकदम एप्ट है, एकदम क्या बोलूं ये सब साड़ी इतना एप्ट के गिरा ही दिया मुझे। তুই তো ব্যালেন্স পেলি না, কি বলবো। তুই আমাকে যে ধাক্কাটা ব্ল্যাক কালার, ওকে কি সুন্দর দেখো কোটা দড়িয়া ব্ল্যাক কালার। এইগুলো গরমের একদম আমাদের এখানে যা ওয়েদার এখন, এই ওয়েদারে এইসব শাড়িগুলো ছাড়া মানে চোখে দেখেও যেরকম শান্তি হয় তেমনই ঠিক পরেও সেরকমই শান্তি হয়। জাস্ট দেখো ये जाएगा आपका ब्लॉक, एकदम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के साथ आप लोगों को मिलेगा कोटा दोरिया। एंड ये जाएगा इसका पल्लू, ठीक है, दिस इज द पल्लू पोर्शन। सभी साड़ी के साथ आप लोगों को ब्लाउज पीस मिलेगा। प्राइस रेंज रहेगा इसका ओनली 1950। एकदम प्रीमियम क्वालिटी का कोटा दोरिया है, एकदम सुपर नेट कोटा दोरिया जो बोलते हैं, एग्जैक्टली उस टाइप का कोटा दोरिया है। कोटा दोरिया का बहुत सारा मतलब এই যে पिंक कोटा दोरिया का बहुत सारा मतलब फैब्रिक होता है, ठीक है, विद स्टार्च विदाउट स्टार्च। एंड जो है ये जो कोटा दोरिया है 1950 वाला जो मैं कोटा दोरिया आज दिखा रही हूँ, इसका जो फैब्रिक है ये सुपर नेट वाला कोटा दोरिया है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का कोटा दोरिया होता है ये वाला आइटम। एंड द प्राइस इज ओनली 1950, ठीक है, 1950। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोटा दोरिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ ब्रिक कलर, ओके, ভীষণ সুন্দর ব্রিক কালার। কোটারও এত সুন্দর সুন্দর এখন ব্লকস কালার্স বেরিয়ে গেছে না, মানে আগে টিপিক্যাল কিছু কিছু কালারেরই কোটা হতো। एम्ब्रॉयडर्ड कोटा दोरिया मैम ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, सब ब्लॉक के ऊपर होता है। एम्ब्रॉयडर्ड कोटा दोरिया अभी तक नहीं हुआ है, कुछ मेरे पास नहीं है। ये ओनली आपका जो है मैं दिखा रही हूँ ये ब्लॉक के ऊपर कोटा दोरिया है, ठीक है। एंड जो कलर्स है ये एकदम पूरा ऑर्गेनिक कलर्स के ऊपर है। देखिए ব্রিক কালার কি সুন্দর, প্রত্যেকটা কোটা দড়িয়া মানে কোটাগুলো এত আইসুদিং না আর এত সফট। মানে আমাদের এখানের গরম আই ডোন্ট নো যে তোমাদের সবাই কোথা থেকে দেখছো, কোন জায়গা থেকে দেখছো, সেখানে কিরকম গরম, বাট আমাদের এখানে যা গরম পড়েছে তাতে এইসব শাড়িগুলো ছাড়া আর কেউ এখন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। कलमकारी दिखाइएगा क्या आज? वानी मैम मैं कुछ कलमकारी ब्लॉक्स दिखाया हूँ शिफॉन के ऊपर, अगर दूसरा कुछ भी आप लोग देखना चाहते हो मैं दिखाऊंगी। लिनेन बाटिक आज नहीं दिखाऊंगी मैम, देखे ही মনে হচ্ছে খুব সফট, ভীষণ সফট বলছি তো। এটার কোটা দড়িয়ার প্রচুর অপশনস রয়েছে, ঠিক আছে। আমার কাছে দুটো প্যাটার্নের কোটা দড়িয়া রয়েছে, একটা 1250 কোটা আছে, একটা 1350 কোটা আছে, আর এটা 1950 কোটা আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে সুপার নেট কোটা দড়িয়া, ওকে। কালার रहेगा आपका रस्ट कलर, ओके, ब्रिक कलर। बेसिकली তোমাদের কালেকশন যেটাই দেখাও খুব খুব মাইন্ড ব্লোয়িং হয় গো, দেখেই মনে হয় দেখতেই থাকি, মন ভরে না। थैंक यू सो मच भाष्यति दी, थैंक्स अ लॉट। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीबी। আরে সানন্দা তুমি কি লাইভে আছো একটু বলো। আচ্ছা না সানন্দা লাইভে থাকতে পারবে না, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল, মানে ও পিঙ্ক বলেছিল, হ্যাঁ একদম পিঙ্কটাই পেয়েছি। নেক্সট দেখাচ্ছি একটা পিঙ্ক কালার, ওকে, কোটাতে পিঙ্ক আছে আছে সানন্দা আছে। আচ্ছা তোমাকে দেখিয়ে দিই তাহলে, তুমি যখন আছো এটাই দুটো পাশাপাশি দেখিয়ে হ্যাঁ দুটো দেখিয়ে দে, ওর যেরকম কালার চয়েসে নেবে। দেখো দুটো দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমার যেটা কালার চয়েস তুমি নিতে পারো। রিয়েলি নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম, থ্যাঙ্কস আ লট। এটা একদম প্রপার রাইট, এইটা তুমি যেটা চাইছো একদম মনে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই কালারটা, বাট এটা একটু ডিফারেন্ট। যদি সেম কালার না চাও তো, ডিফারেন্ট কিছু পড়তে চাও তো, ঠিক আছে, দেখে নাও, সুন্দর দেখতে, স্ক্রিনশট দিয়ে যেটা তোমার পছন্দ হচ্ছে বুকিং করতে পারো, ওকে। শিফন বলছি তো, শিফন অ্যান্ড কোটা দড়িয়ার যা যা অপশন দেখাবো একদম গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি এই ধরনের অপশনস খুব কম দেখবে। শিফন যা দেখালে মনে হলো সবকটা একটা করে নিয়ে নি, তাই না বলো? তাহলে বলো, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তোমরাও খুব কনফিউজ হচ্ছ, আর আমার কাছে তো এখানে প্রচুর 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 শিফন। আমাদের কথাটা ভাবো যে আমরা কি করছি, তাহলে কি করে নেবো। ব্লাউজ একটা স্যাম্পল দেখান, আমি কোনোদিন আপনাদের থেকে নিয়ে নিই, আমার ফ্রেন্ডের সাজেশনে দেখতে চাইছি। একদম ম্যাম দেখাবো ডোন্ট ওয়ারি, দেখাবো एकदम देखाबो मैम, डेफिनेटली देखाबो। नेक्स्ट जो मैं कोटा दोरिया दिखा रही हूँ, एक पिंक कलर की कोटा दोरिया। एक रील हम लोगों ने पोस्ट किया था लाइव अलर्ट में, उस रील देखकर ही एक पिंक कलर सोल्ड हो गया, तो इसलिए मैं और एक पिंक कलर दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है,
कोटा दोरिया में पिंक कलर, प्राइस रेंजेस रहेगा ओनली 1950। ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। ये सब बीपी बना के ही आप लोग पहनिए। শিফনের দাম কত গো ভাস্বতী দি? শিফন ব্লগস যেগুলো দেখিয়েছি, যেগুলো শিফন ব্লগস, শিফনের ওপর ডাবু, এগুলো সব প্রাইস, শিফনের সব কিছু যাই নাও না কেন প্রাইস যাবে 2500 এন্ড কোটা দরিয়া যাই ব্লগ চুজ করবে প্রাইস যাবে 1950 উইথ বিপি। সব শাড়ি যাচ্ছে উইথ বিপি एंड फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ओके, पिंक कलर कोटा दोरिया, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग की शिमोंतिनी की कलेक्शन में बहुत डिफरेंट कुछ रहे, क्योंकि आप लोग भी डिफरेंट कलेक्शन पहन के मतलब सुंदर तरीके से ड्रेस करो। कॉटन पोचामपल्ली দেখাবে কি আজকে? দেখাবে কটন পোচামপল্লি? তোমরা থাকলে কটন পোচামপল্লি, তোমরা যদি থাকো ডেফিনেটলি কটন পোচামপল্লি দেখাবো। নেক্সট দেখাচ্ছি একটা র‍্যাপিড প্রিন্ট। ওকে, ভীষণ সুন্দর, এটাও খুব ট্রেন্ডি, এই প্রিন্টটাও খুব ট্রেন্ডি। এগুলো কটন বলো, কোটা দরিয়াতে বলো, ও সরি কটন র‍্যাপিড ব্লক, সরি পোচামপল্লি। আচ্ছা, একটু কমেন্ট চাই এরপর কটন পোচামপল্লি কারা কারা দেখতে ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, একটুখানি কমেন্ট চাই, কটন পোচামপল্লির একটু ভোট দাও। আরে আমাদের ওখানে কি আছে? এখন আমি অন লাইভ কথাটা বলতে পারবো না, লাইভের পর বলবো। হ্যাঁ, লাইভের পর বলবো। এখন বলো পলিটিক্যাল ড্রামা লাইভ ডিলিট কি যে করে ওরা এখন, যা পারে তাই সব ডিলিট করে দেয়। কি সুন্দর দেখো র‍্যাপিড ব্লকটা, ভীষণ সুন্দর। যারা হোয়াইট ব্লাউজের সাথে রেড কালার এন্ড ব্লাউজ रहेगा হোয়াইট কালার। আই সুদিং, মানে যেখানেই পরে যাও না কেন এই শাড়িগুলো, আমি তো একদম তোমাকে অ্যাসিওরিটি দিচ্ছি, শিফন বলো, কোটা দরিয়া বলো, অফিসে পরে যাও, স্কুলে পড়াচ্ছ স্কুলে পরে যাও, যেখানেই পরে যাও তোমাকে কেউ না কেউ জিজ্ঞেস করবে এই শাড়িটা কোথা থেকে নেওয়া, একদম আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। তোমরা এত শাড়ি দেখে দেখিয়ে এখনো সুস্থ, সেটাই বিরাট ব্যাপার। আমি তোমার জায়গায় থাকলে হয়ে যেতাম, বললাম না কিন্তু, হ্যাঁ ড্যাশ করে গেলাম, মিউট করে গেলাম। আর বলো না শ্বেতা, এখন এই মানে PAGOL এটাও বলা যায় না, ঠিক আছে? মানে এই যে কি হয়, আগে দুটো লাইভ আমাদের ভাবে ডিলিট হয়ে গেছে, মানে দুটো লাইভ ডিলিট হয়ে গেছে। কি না আমি বলেছি প্রচন্ড গরমে PAGOL হয়ে গেছে। হ্যাঁ, PAGOL বললাম, কিছুই বলা যায় না এখন যে কি শুরু হয়েছে এদের। This is the color and the price is 1950, fabric is তিনটে লাইভ কোটা দরিয়া, ঠিক আছে? মানে কি হয় এদের, কখন যে এদের কিসের মন লাগে বুঝতে পারি না। That's not my fault, that's your problem. শিফন আবার কবে দেখাবে? শিফন তো আজকে প্রচুর, আজকে কতগুলো পিসেস দেখালাম তাও পারমিতা? 15 পিস তো শিফন আজকে দেখিয়েছি, আবার দেখাবো শিফন। আমাকে তো ইয়ে মিস করেছে। হ্যাঁ, ও আজকে ফোন করার কারণ আছে কেন? তো বাড়তে বলে জানাচ্ছি। কি বলিস রে তুই? হ্যাঁ, কি বলেছিস? রেসপন্ড। থ্যাংক ইউ। ওকে, তুই ব্লক করিস কিন্তু। আচ্ছা, খেয়াল করো না। নেক্সট কালারটা দেখো, এটা খুব সুন্দর ভেজিটেবল কালারস, একটা গ্রিন কালার, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। কোটাতে কালার গুলো দেখে নিজেই প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। प्राइस इज ओनली 1950, फैब्रिक इज कोटा दोरिया एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। ये जाएगा इसका बीपी। अभी आप लोग बताइए, कोटा का और कुछ कलर ऑप्शन देखना है या कॉटन पोचमपल्ली देखना है? थोड़ा कमेंट में बताइए, देन मैं कॉटन पोचमपल्ली दिखाऊंगी। थोड़ा कमेंट चाहिए मुझे, कोटा का और कुछ ऑप्शन देखना है या कॉटन पोचमपल्ली। এমা তাই নাকি? শান্তিতে একটু কথাও বলা যাবে না, একদম গো সিরিয়াস দেখছো না? আমি তো এরকম ইংলিশে বলছি, কি বলবো আর কি করবো আর, মানে কটন পোচমপল্লি দাও তো। কটন পোচমপল্লি, ওকে ম্যাম, কটন পোচমপল্লি দেখাচ্ছি। এটা তাহলে দেখিয়ে নি। প্রাইস ইজ 1950 ओनली। ओके, 1950 ओनली। কটন পোচমপল্লি দি, কটন পোচমপল্লি দেখাচ্ছি ডিয়ার। ধর তো, চলো কটন পোচামপল্লি দেখানো শুরু করছি, ঠিক আছে? কটন পোচামপল্লি দেখানো শুরু করছি। প্রাইস যাচ্ছে কটন পোচামপল্লি ডিফারেন্ট প্রাইস রেঞ্জে পাবে। এটা যেটা দেখাচ্ছি সেটার প্রাইস इज 2930, प्राइस रहेगा 2930 एंड ये सब विदाउट बीपी रहेगा। कॉटन पोचामपल्ली विदाउट बीपी है, ठीक है? আমি যে একটা দিয়েছিলাম সেখানে কি হোম টিউটর লেখা ছিল? আপনি কি পড়ে নিয়েছিলেন? একটা কি লেখা ছিল? হোম টিউটর লেখা ছিল কি? লেখা তো ছিল না। না, একটু পড়ে নিয়ে ফোন করবেন, ঠিক আছে?
তোমার রেটটা কি শাড়ি? সুমিদি আমি যেটা পরে আছি শিফন, ক্রেপ শিফন উইথ ব্লক, প্রাইস যাচ্ছে 2500 উইথ বিপি, ঠিক আছে। আচ্ছা कॉटन पोचमपल्ली দেখাচ্ছি। ফার্স্ট কালার ग्रीन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के ऊपर है, प्योर कॉटन है, विदाउट बीपी रहेगा, सभी कॉटन पोचमपल्ली प्योर कॉटन एंड द प्राइस इज ओनली 2930। आज की सोना ফোন করে জিজ্ঞেস করি লোকেশন এন্ড এজ কোয়ালিফিকেশন, বলছে না শাড়ি দোকানে কাজ করার জন্য এজ আর কোয়ালিফিকেশন দরকার পড়ে না, কিন্তু হ্যাঁ একদম। কত বয়স? বলছে 60। হলে হবে না। ওকে বাই বলছে, ওকে বাই, তাহলে ওকে বাই। কি বলবো আর আমি, আর কালার্স হবে? হ্যাঁ অনেক কালার্স দেখিয়েছি সুমি, তুমি একটু রেকর্ডেড দেখো, আদারওয়াইজ রিভাইন্ড করেও দেখতে পারো, ঠিক আছে, রেকর্ডেডও দেখতে পারো। প্রচুর কালার দেখিয়েছি, প্রচুর কালার দেখিয়েছি, ঠিক আছে। प्राइस इज 2930। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा आपका लुक। মানে কি বলবো, না আরেকজন বলছে লেখা ছিল, আরেকজন বলছে না আরেকজন বলেছে যে আমি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করতে জানি না। না না এরা হচ্ছে তোর ইয়ে মানে কি বলে জানিস তো, কি বলে বলছি তারা তোকে, এরকম প্রোভাইডার পাওয়া যায়, বুঝলি তো, আমাদেরই একজন আছেন। আরে বাবা প্রোভাইডার হোক, আমি তো অ্যাডে প্রোভাইডার লিখিনি, তাহলে তুমি আমাকে ফোন করে কথাটা বলবে। নেক্সট ওয়াও কি সুন্দর দেখো কটন পোচামপল্লিটা, জাস্ট ওপরে যাচ্ছে ব্ল্যাক, মিডল মে হোয়াইট, নিচে রেড কালার। ওকে ভীষণ ট্রেন্ডি এটা, রেড কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরো, কারণ ওপরে যেহেতু ব্ল্যাক রয়েছে রেড ব্লাউজ দিয়ে পরো, ফাটাফাটি লাগবে। एंड द प्राइस যাচ্ছে ओनली 2930। दिस इज द पल्लू पोर्शन। सभी कॉटन पोचमपल्ली जो मैं दिखा रही हूँ ये विदाउट बीपी रहेगा, प्राइस इज 2930। मैं पूरा কটন পোচমপল্লি দেখাচ্ছে দেবিকা 2930। ये सब कॉटन पोचमपल्ली है, ये सब कॉटन पोचमपल्ली है जो मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ कॉटन पोचमपल्ली इसका कलर दिखा, हाँ এটাই দেখাচ্ছি, এটারই কালার, इसका ही कलर ऑप्शन में दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है। पहले वाला दिखाया था रेड ब्लैक के ऊपर, ये रहेगा आपका ब्लैक एंड ऑरेंज के ऊपर, भीषण सुंदर ब्लैक ऑरेंजेर ऊपर भीषण सुंदर कॉटन पोचमपल्ली, विदाउट बीपी है ये सभी। प्राइस रहेगा इसका भी 2930। प्राइस रहेगा इसका भी 2930। ব্ল্যাক হোয়াইট এন্ড অরেঞ্জ ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ 2930। পিওর কটন পোচমপল্লি, পিওর কটন পোচমপল্লি। ওকে কটন পোচমপল্লি দেখাচ্ছি নবনীতা ম্যাম, কটন পোচমপল্লি দিস ইজ, এখানে কোনো কমেন্ট আসছে না। দিস ইজ দ্য পল্লু, প্রাইস ইজ, এখানে আসছে না কিছু। প্রাইস रहेगा 2930। তুমি কি মলমল পরেছো? না ঈশানীদি আমি মলমল পরিনি, আমি পরে আছি শিফন। আমি জানি যে সবাই দেখেই ভাবছো আমরা দুজনই মলমল পরে আছি। এটা একদম ক্রেপ শিফনের উপর পুরো ডাবু করা, ব্লক করা, নাপতোল ব্লক করা, প্রচুর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্লকে আজকে এই অপশনটা আমরা দেখিয়েছি এবং প্রচুর সুন্দর সুন্দর কালারে দেখিয়েছি উইথ বিপি। আমার সিরিজটার প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু 2500। আর দিদি ওইখানটা এরকম ধুলা কেন? দেখ এখান দিয়ে দেখ, ফোনটা তুলেছিস ওখান দিয়ে ধুলা, কিরকম বুঝেছে কিরকম ধুলা আসছে। আরে এখন ওয়েদার খুব বাজে, এখন ওয়েদার আমি প্রচন্ড বাজে ওয়েদার। এখান থেকে ফোনের ছাপ আছে ওখানে একটা, এখানেও সেম। নেক্সট দেখো, এই দেখ নেক্সটটা দেখো ভীষণ সুন্দর, একটা কলিং নিয়ে আসছে 2930। 2930। আরে এখন ওয়েদারটার জন্য হচ্ছে। আরে দেখলাম আমার জন্য যদি ঝাড় ব্ল্যাক, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, ब्लैक ग्रीन। ओके ब्लैक एंड ग्रीन, मिडिल में व्हाइट रहेगा, कॉपी और कॉटन पोचमपल्ली एंड द प्राइस इज 2930। 2930। दिस इज द पल्लू, प्राइस इज 2930 विदाउट बीपी, प्राइस इज 2930। प्योर कॉटन पोचमपल्ली। वही तीनटा तुई लिखी दे। अच्छा चलिए नेक्स्ट ब्लॉक में दिखा रही हूँ। ये तो कमिंग लाइक 2 या 3 मंथ पे ये वाला साड़ी बहुत लगेगा, बहुत लगेगा। देखिए ये वाला पूरा एकदम रामा ग्रीन व्हाइट के साथ आपका मिलेगा ये वाला साड़ी एंड ऑरेंज। ब्यूटीफुल मॉडल साड़ी আছে, मॉडल আছে मैम, मॉडल আছে। सी दिस इज द पीस। ओके कलर देख लीजिए, व्हाइट ब्लाउज के साथ यू कैन टीम अप एंड ये आपका रहेगा कलर। दिस इज द पल्लू पोर्शन,
ये आपका पल्लू रहेगा। देखिए कमिंग लाइक 2 या 3 मंथ्स में ये सब कलर चाहिए होगा फॉर लाइक इंडिपेंडेंस डे। देखिए प्राइस इज ओनली 2930 2930। এটা কি দেখালি? হ্যাঁ একটা ব্ল্যাক গ্রিন দেখিয়েছি। এটা ব্ল্যাক উপরে, অপোজিটও আছে অনেক। না আমি অপোজিট, এটা ব্ল্যাক উপরে, আমি ব্ল্যাক উপরেই দেখিয়েছি। তুই ব্ল্যাক উপরে দেখিয়েছিস? তাহলে এটা অপোজিট না, অপোজিট না, সেমই তো, সেম। তাই দুজন পাবে ওটা। ওকে, and the next one is this one, same price है 2930। another beautiful piece। মডেল আজকে হয়তো দেখাতে পারবো না, নেক্সট ডে দেখাবো মডেল। See, this is the next piece। okay, price is only তুই কি সব ফোল্ড করে নিলি এগুলো? price is only না 2930। price is only 2930। okay, this is the pallu portion, this is the pallu। इसमें कोई भी बीपी नहीं है। 2930 is the price। beautiful साड़ी and color। अब इसके साथ white blouse you can team up। ওই হোয়াইটিশটা দে তো। না না, আমি যেটা চুজ করেছি না, না না ऊपरे, तार ऊपरेटा। हाँ चलिए, और एक पीस दिखा देती हूँ, बहुत बढ़िया पीस है वो भी। जिन लोगों को थोड़ा हल्का कलर लाइक अच्छा लगता है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पीस। एक्स्ट्रा प्लास्टिक। इसका प्राइस बता देती हूँ मैं 2930। बहुत अच्छा लाइक जो कलर है ये सबको अच्छा लगता है, ये वाला पीस। टुकुर क्या दिखता है तुम? ठीक है, चल रहा है, चल रहा। देखिए ये वाला 2930 এটাও ঠিক আছে। 2930। just look at the option, it's very pretty। 2930। this is the pallu portion of the sari। इसमें कोई भी बीपी नहीं है। दिस इज द होल लुक। 2930। 2930 इज द प्राइस। तो चलिए, आई होप आज का कलेक्शन सब लोगों को अच्छा लगा है। मलमल कटन হবে শতাব্দী দিয়ে আমাদের আগে লাইভ রয়েছে মলমল কটনের। আপনি একটু পিং করুন, আমরা লিংক पिक्चर सब प्रोवाइड करते पारबो, ठीक है। सो आज का लाइव मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। आप लोग को जो पसंद आए आप लोग बुकिंग कर लेना। बुकिंग नंबर इज 9804083166। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।